Сездірбей сырымды башкага, асказунсуң менин жашоомдун. Сездірбей сырымды башкага, ата түшүнүр жанымды сен гана. Ата түшүнүр жанымды сен гана. Ата сага айтам бардыгын, сактаганда көңүлдүн. Жакшынын сактайсың жалынын, жамандын торойсуң багытын. Жакшынын сактайсың жалынын, жамандын торойсуң багытын. Ата түшүнөр жанымды сен гана. Ата түшүнөр жанымды сен гана. Ырайымдуулугумдун чеги жок, куткарып алдың мени. Тазалайсың мени алтындан, тозуктун отуна калтырмай. Тазалайсың мени алтындан, тозуктун отуна калтырмай. Ата түшүнөр жанымды сен гана. Ата түшүнөр жанымды сен гана.
같이 함께 기도하시겠습니다. 저거 세이나우스. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Bizde suygan Құдай ата саға разыбыз. 저희들에게 예수님을 통해서 너무나 놀라운 사랑과 은혜를 보여주셨습니다. Құдайым бізге Иса арқылы өзіңдің кереметті, сүйіңді жана ырайымыңды көрсөттүң. 죄 많은 저희들을 구원하셔서 하나님의 자녀로 삼아 주셨습니다. Күнөөсү аябай көп болгон бизди күнөөкөрлөрдү Құдайым өзүңдүн балдарың кылып алдың. 다시 주님을 보는 그날까지 항상 우리를 지켜주시고 우리를 올바른 길로 인도해 주시니 감사를 드립니다. Теңирим сени менен кайра жолуга турган күнгө чейин дайыма биз менен чогуу болуп бизди коргоп жүргөнүң үчүн ыраазычылык билдиребиз. 오늘 저희들에게 귀한 주일의 시간을 또 준비해 주셨습니다. Теңирим бүгүн бизге ушул баалуу жекшемби күндү даярдап бердиң. 하나님을 찬양하며 하나님 말씀을 배우며 또 교제하는 귀한 시간을 가지고자 합니다. Құдайым сени биргеликте даңктап ырдап, сенин сөзүңдү үйрөнүп жана биргеликте барлаша турган убакыт өткөзгөнү жатабыз. 주님이 우리와 함께 하심을 믿고 감사를 드립니다. Теңирим ушул саатта сен биз менен экендигиңе ишенип ыраазычылык билдиребиз. 오늘 우리 각 사람에게 필요한 말씀을 공급해 주시옵소서. Бүгүн ар бир адамга керектүү сөзүңдү бере көр. 말씀으로 우리 마음을 위로해 주시고 힘을 주시옵소서. сөзүң аркылуу жүрөктөрүбүздү сооротуп күч бере көр. 또 마땅히 행할 길들을 가르쳐 주시옵소서. Ошондой эле кандай иштерди кылыш керек экендигибизди үйрөтө көр. 그래서 우리의 모든 삶이 하나님과 함께 동행하는 삶이 되기를 원합니다. Теңирим биз сени менен бир жолдо чогуу бара жаткан жашоо менен жашагыбыз келет. 우리의 모든 삶이 하나님께 영광이 되는 삶이 되기를 원합니다. Биздин жашообуз аркылуу Кудайым сенин даңкталышыңды каалайбыз. 우리 모두에게 크신 은혜를 베풀어 주시옵소서. Бардыгыбызга өзүңдүн улуу ырайымыңды төгүп бере көр. 또 우리를 사용하셔서 이 나라에 구원받지 못한 불쌍한 영혼들을 많이 건질 수 있도록 인도해 주시옵소서. Жана бизди колдонуп бул өлкөдөгү куткарылуу ала элек көптөгөн жандарды куткарууга жардам бере көр. 날마다 구원받는 귀한 역사가 일어날 수 있도록 주님이 도와주시옵소서. Куткарылуу иши күнүгө жүрүп турушуна өзүң жардам бере көр. 우리 형제와 자매님들 건강 주님이 지켜주시옵소서. Биздин бир туугандарыбыздардын ден соолуктарын өзүң сактай көр. 또 생활에 어려움이 없도록 늘 주님이 보살펴 주시옵소서. Жашоолорунда кыйынчылыктар болбош үчүн өзүң жардам бере көр. 또 복음을 전할 때마다 그 영혼들이 구원받을 수 있도록 주님이 도와주시옵소서. Жана жакшы кабар таратып жатканда угуп жаткан жандар куткарылып калыш үчүн өзүң жардам бере көр. 그리고 이 나라에 우리 주님이 세우신 우리 교회들이 있습니다. Ошондой эле Теңирим сен бул өлкөгө тургузган биздин жыйындарыбыз бар. 모든 교회들 믿음 가운데 든든히 세워 주시옵소서. Бардык жыйындарыбызды ишенимде бекем тургуза көр. 하나님을 기쁘시게 하는 교회가 될 수 있도록 도와주시옵소서. Теңирим сени ыраазы кылган жыйындардан болууга жардам бере көр. 우리 모든 교회가 하나님의 선한 뜻을 이루는 교회가 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Бардык жыйындарыбыз Кудайым сенин жакшы каалооңду аткарган жыйын болууга жардам бере көр. 오늘 우리에게 주어진 모든 시간 주님께 부탁드립니다. Бүгүн бизге берилген убакытты бардык убакытты Теңирим сага тапшырабыз. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Исанын ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 자, 우리 시작하는 말씀은 고린도전서 3장 16절과 17절 말씀입니다.
Бүгүнкү сөздү 1-Корунтуктарга 3-бөлүм 16-17 аяттардан баштайбыз. 이 말씀 스크린에 띄웠습니다. Аяттарды экранга дагы чыгарып койдум. 두 절 말씀 같이 읽어보시겠습니다. Ушул эки аятты баарыбыз чогуу окуйлу. Кудайдын ибадатканасы экендигиңерди, ичиңерде Кудайдын руху жашаарын билбейсиңерби? Ким Кудайдын ибадатканасын талкаласа, аны Кудай талкалайт. Анткени Кудайдын ибадатканасы ыйык. Ал эми ал ибадаткана силерсиңер. 자, 성경은 구원 받은 사람들을 하나님이 거하시는 성령의 전이라고 말씀을 하시죠. Ыйык жазууда куткарылган адамдарды ыйык рух жашаган ибадаткана деп түшүндүрүп атат. 지금 하나님이 어디 계실까요? Азыр Кудай каякта? 우리 마음속에 계시고 Ал биздин ичибизде. 또 구원받은 사람들 가운데 주님이 거하십니다. Жана куткарылган адамдардын арасында жашайт. 우리 지난 집회 이후로 계속 주일마다 구원받은 사람의 삶에 대해서 말씀을 배우고 있잖아요. Биз сиздер менен жакында болуп өткөн семинардан кийин куткарылган адамдын жашоосу кандай болуш керек экендиги жөнүндө үйрөнүп жатабыз. 원래는 한 주만 하고 끝내려고 그랬습니다. Негизи бул сөздү бир эле жолу өтүп бүтүрөйүн деген болчумун. 근데 내용이 너무 중요한 내용들이 많이 있다 보니까요. Бирок аябай маанилүү нерселер көп болгондуктан 그 다음 주에도 계속 이어서 말씀을 전하고 있습니다. семинардан кийинки жумада дагы, андан кийинки жумада дагы улантып өтүп келе жатам. 우리 지난주에 교회에 대한 말씀을 배웠잖아요. Өткөн жумада сиздер менен биз жыйын жөнүндө үйрөнгөнбүз. 교회를 알아야 정상적인 신앙생활이 가능하다. Анткени жыйын жөнүндө так түшүнгөнүбүздө гана нормалдуу түрдө иченим жашоосунда жашай алабыз. 정말 무엇을 교회라고 할까? жыйын деп эмне жөнүндө айтылат? 지난주에 배웠죠. Бул жөнүндө сиздер менен өткөн жумада үйрөндүк. 교회는 눈에 보이는 건물을 교회라고 말하지 않습니다. жыйын деп биздин көзүбүзгө көрүнүп аткан бул имаратты айтпайбыз. 바로 구원받은 사람들이 모여 있는 무리를 교회라고 말씀하셨잖아요. Куткарылуу алган адамдардын чогулган жамааты жыйын деп аталат. 그래서 교회는 예수님의 몸이라고도 말씀을 하셨죠. Ошондой эле жыйынды ыйсанын денеси деп дагы түшүндүрөт. 예수님은 교회의 머리가 되시고 ыйса болсо жыйындын башы. 그리고 한 사람이 구원을 받게 될 때 Ал эми бир адам куткарылуу алганда 그 머리에 붙어 있는 몸의 한 지체가 되는 겁니다. ошол баштын денеси болгон бир мүчөсү болуп кошулат. 예수님은 교회의 머리, 구원받은 사람은 그 몸에 붙어 있는 몸이고요. ыйса болсо жыйындын башы, ал эми куткарылган адамдар ошол дененин мүчөлөрү. 또 교회는 예수님이란 기초 위에 함께 지어져 가는 건물이라고도 말씀을 배웠습니다. Дагы башкача сөз менен жыйын деген ыйса деген пайдубалдын үстүндө курулуп бара жаткан имарат деп дагы үйрөнгөн болчубуз. 아직 완성된 것은 아니고요. Азыр толук курулуп бүтө элек. 계속 지어져 가고 있죠. Азыр курулуп бара жатат. 주님 다시 오시는 그날 Ошол себептен Теңир кайра келген 이제 күнү 교회는 완성이 되는 겁니다. жыйын курулуп бүтөт. 주님은 교회를 데리고 올라가시는 거예요. Анткени Теңир жыйынды алып кетет. 바로 그것이 휴거라는 사건이죠. Бул асманга көтөрүлүү ушундай болот. 우리 세상은요. Бул дүйнөнү болсо 하나님의 무서운 심판에 들어가게 됩니다. Кудайдын коркунучтуу соту күтүп турат. 그것이 하나님의 계획이죠. Кудайдын планы ушундай. 그리고 또 교회는 한 몸이기 때문에 함께 해야 된다는 말씀도 배웠습니다. Ошондой эле жыйын деген бир дене болгондуктан чогуу биримдикте болуш керек экендиги жөнүндө үйрөндүк. 몸의 지체가 함께 해야 되잖아요. Дененин мүчөлөрү бир болуш керек да. 손과 발이 따로따로 움직이면 안 됩니다. Кол же бут өзүнчө кыймылдай берсе болбойт. 온몸이 머리의 말을 듣고 함께 움직이는 것처럼 Бүт дене баштын айткан сөзүн угуп чогуу кыймылдаган сыяктуудай 교회는 예수님의 말씀을 듣고 함께 움직이는 것이 바로 교회예요. жыйын болсо ыйса айткан сөздү угуп биргеликте кыймылдоо, биргеликте иштөө жыйын ушундай болуш керек. 그래서 함께 해야 된다. Ошол себептен чогуу болуш керек. 그리고 자기 위치를 잘 지켜야 된다. Анан ар бирөөбүз өз ордубузду жакшы сакташыбыз керек. 몸에 역할이 있잖아요. Дененин ролу бар. 손이 해야 될 일이 있고 Мисалы үчүн колдун иштери бар, 발이 해야 될 일이 있고 бут кыла турган иштери бар, 눈이 해야 될 일이 있고 көз кыла турган иштер бар, 입이 해야 될 일이 있어요. ооз кыла турган иштер бар.
눈에 보이는 부분도 있고 눈에 안 보이는 부분들도 있잖아요. көзгө көрүнгөн мүчөлөрү бар жана көрүнбөгөн мүчөлөрү бар. 실제 우리 몸을 보면요. чындап денебизди карай турган болсок, 이 보이는 부분보다 안 보이는 것이 훨씬 더 중요합니다. көзгө көрүнгөн мүчөлөргө караганда көрүнбөгөн мүчөлөр аябай маанилүү. 눈에 보이는 손은 하나 없어도 괜찮아요. 살 수 있어요. Мисал үчүн көзгө көрүнгөн кол эгер бирөөсү жок болуп калса деле адам жашай алат. 하지만 눈에 안 보이는 심장이 없다면요. А бирок көзгө көрүнбөгөн жүрөк жок болуп калса, 폐가 없다면, же өпкө жок болуп калса, 위장이 없다면, 네. 하여튼 몸에 없으면 사람은 죽는 거죠. же ушундай ичиндеги органдары жок болуп калса, адам жашай албайт. 그래서 성경은 눈에 안 보이는 게 더 중요하다고 말씀을 하시는 거예요. Ошол себептен ыйык жазууда көзгө көрүнбөгөнү маанилүүрөөк деп атат. 교회 눈에 보이는 뛰어난 지체들도 있고 Жыйында деле көзгө көрүнгөн аябай белгилүү мүчөлөр бар, 어쩌면 조금 약하게 보이는 지체들도 있어요. жана абдан алсыз көрүнгөн мүчөлөр дагы бар. 하지만 성경은 무엇이라 말씀하십니까? Бирок ыйык жазууда эмне деп айтып жатат? 우리가 다 중요하다. Баары маанилүү. 어느 것 하나 없으면 안 된다. Бирөөсү дагы жок болуп калса болбойт. 우리는 한 몸이다. Анткени биз бир денебиз. 그것을 계속 말씀해 주고 있죠. Ушул нерсени кайра айтып берип жатат. 그래서 위치를 벗어나면 어떻게 되죠? өзүн ордунан чыгып кетсе эмне болот? 지난주에 말씀을 드리면서 사단이 왜 생기게 되었는지에 대해서 말씀을 드렸습니다. Сиздер менен өткөн жумада сөз үйрөнүп жатканда шайтан кандайча пайда болгондугу жөнүндө үйрөнгөн болчубуз. 마귀가 왜 생겼죠? Шайтан эмне үчүн пайда болуп калды эле? 하나님이 마귀를 만들었습니까? же Кудай шайтанды атайын жаратты беле? 그렇지 않습니다. Андай эмес. 어떻게 선하신 하나님이 악한 마귀를 만들 수 있겠어요? Кантип ыйык Кудай жаман шайтанды жаратмак эле? 그 마귀가 어떻게 생겼습니까? Ошондой болсо шайтан кандайча пайда болгон? 예, 성경은 분명히 우리에게 말씀해 주고 계시죠. ыйык жазууда бизге так эле айтып берип атат. 천사가 위치를 벗어난 거예요. Периште өзүнүн алгачкы ордун сактабагандыктан 하나님을 도전하게 되고 Кудайга каршы чыгып, 자기 위치를 벗어나 버렸잖아요. өзүнүн ордунан чыгып кетет. 그래서 마귀가 되었고 Ушундайча шайтан болуп калган. 왜 여자가 기도할 때 머리에 무엇을 쓰라고 말씀을 하셨는지 Жана эмне себептен ыйык жазууда аялдар сыйынганда баш кийим кийиш керек деп айтылган. 물론 지금은 쓸 필요가 없다고 하셨죠. Албетте азыр кийиштин кереги жок дейт. 여자가 긴 머리가 있기 때문에 Анткени аялдардын узун чачы болгондуктан 긴 머리가 쓴 것을 대신 주신 것이다. узун чачы жабуунун ордуна болот дейт. 왜 여자는 머리에 무엇을 써야 될까요? Эмне үчүн аялдар башына жабуу кийиш керек эле? 바로 천사들로 인해서 보여주는 표라고 말씀을 하셨잖아요. Периштелер үчүн белги катары. 우리는 권세 아래 있다. Биз бийлик астындабыз. 아내의 머리는 남편이고 Аялдын башчысы күйөө, 남편의 머리는 예수님이시고 күйөөнүн башчысы Иса, 예수님의 머리는 하나님이시고 Исанын башчысы Кудай. 그런 질서와 권세를 분명히 보여주신 거예요. Ушундай иретти жана бийликти көрсөткөндүгү. 집에서도 마찬가지죠. Үйдөн деле 자녀의 위치가 있고 부모님의 위치가 있어요. баланын орду бар жана ата эненин орду бар. 직장에서도 마찬가지죠. Жумуштан деле 사장님의 위치가 있고 직원의 위치가 있는 거예요. директордун орду бар жана жумушчулардын орду бар. 위치를 벗어나면 안 되는 거죠. Ал ордунан чыгып кетсе болбойт. 그처럼 여자는 자기 머리 위에 남자가 있다. Ошол сыяктуу эле аял менин үстүмдө күйөөм турат 그걸 왜 보여주느냐? деп эмне үчүн көрсөтчү? 천사들 때문에. Периштелер үчүн. 너 타락하면 안 돼. Периштелер силер кулабагыла, 너 자기 위치를 지켜야 돼. бузулбагыла, силер өз ордуңарды сакташыңар керек. 그래서 주셨다고 또 지난주에 말씀을 배웠잖아요. Ошол себептен ушундай болгондугун өткөн жумада үйрөнгөнбүз. 우리가 성경을 배워야지만이 교회가 무엇인지를 알게 되고 Биз ушундайча ыйык жазуун үйрөнгөндө гана жыйын эмне экендигин билебиз. 때로 율법이 무엇인지도 알게 되고 жана мыйзам эмне экендигин билебиз. 알 수 있는 겁니다. Ошол нерселерди биле алабыз. 그러니까 성경을 모르면 하나님을 알 수가 없죠. Ал эми ыйык жазууну билбесек, анда Кудай жөнүндө биле албайбыз. 하나님의 계획을 알 수가 없습니다. Кудайдын планын биле албайбыз. 하지만 성경을 공부하다 보면 Бирок ыйык жазууну изилдеп үйрөнсөк, 하나님의 마음도 알 수 있고 анда Кудайдын жүрөгүн дагы биле алабыз.
하나님이 세우신 계획도 알 수가 있고 Кудайдын түзгөн планын дагы биле алабыз. 사람이 왜 살고 있는지 Адамдар эмне себептен жашап жатышат? 사는 목적이 무엇인지 Жашоосунун максаты эмнеде? 그것도 분명히 알 수 있잖아요. Ушул нерселерди дагы так биле алабыз. 오늘도 말씀을 잘 배워보시기 바랍니다. Бүгүнкү сөздү дагы жакшылап үйрөнүңүздөр. 오늘 이제 시작하는 말씀이 Бүгүнкү сөздү баштаган 오늘도 аят 이제 교회에 관한 말씀이에요. бүгүн да жыйын жөнүндө айтылат. 너희가 하나님의 성전이다. Кудай силер Кудайдын ибадатканасысыңар дейт. 하나님의 성령이 너희 안에 거하신다. Кудайдын руху силердин ичиңерде жашайт дейт. 너희가 그것을 알지 못하느뇨. Силер ошону билбейсиңерби деп атат. 이 고린도 교회가 몰랐어요. Бирок Корунтага жыйын бул нерсени билген эмес. 구원받은 것으로만 너무 즐거워했지. Куткарылуу алгандыгы үчүн гана кубанышкан. 안에 이제 구원받았으니까 Ошол себептен мен эми куткарылдым да. 이제 자유가 주어졌어. Эми мага эркиндик берилди. 어떻게 살아도 천국에 갈 수 있어. Кандай жашасам дагы баары бир бейишке бара алам 이렇게 생각을 한 겁니다. деп ойлошкон. 물론 틀린 말은 아니죠. Албетте алардын айтканы деле жаңылыштык эмес. 근데 한 가지를 몰랐던 Но 거예요. бирок алар бир нерсени билбей жатышкан. 그것만 알았지. Ошол нерсени гана 바로 билишкен. 구원받은 사람 속에 하나님이 계시다는 사실을 알지 못했던 거예요. Куткарылган адамдардын ичинде Кудайдын жашаарын билишкен эмес. 바로 구원받은 사람의 몸이 하나님이 거하시는 거룩한 성전임을 알지 못했던 겁니다. Куткарылган адамдын денеси Кудай жашаган ыйык ибадаткана экендигин билишкен эмес. 성령이 어디에 계시는지, Ыйык рух каякта экендигин, 성령이 구원받은 사람을 통해서 어떻게 역사에 나가시는지 ыйык рух куткарылган адамдар аркылуу кандайча иштээрин, 그 중요한 사실을 알지 못했던 거예요. ушундай маанилүү чындыкты билишкен эмес. 그래서 바울은 이 고린도 교회 성도님들에게 이걸 알려주고 있는 거예요. Ошол себептен элчи Паул Корунттагы ыйыктарга ушул нерселерди түшүндүрүп берип жатат. 너희가 하나님의 성전이다. Силер Кудайдын ибадатканасысыңар. 하나님의 성령이 너희 안에 거하신다. Кудайдын руху силердин ичиңерде жашайт. 이걸 왜 알지 못하느냐? Ошону билбейсиңерби деп 말씀을 하시고 айтып, 또 17절에 보면 анан 17-аятты карасак, 누구든지 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하신다. ким Кудайдын ибадатканасын талкаласа же булгаса, аны Кудай талкалайт дейт. 멸하신다고 말씀하셨잖아요. Кудай талкалайт деп атат. 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 거룩할지어다. Анткени Кудайдын ибадатканасы ыйык, ал эми силер дагы ыйык болгула дейт. 자, 누구든지 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하신다고 말씀하셨잖아요. Ким ибадаткананы булгаса, Кудай аны талкалайт деп атат. 또 이 말씀을 오해하시면 안 됩니다. Бул сөздүн маанисин дагы туура түшүнүш керек. 그러면 구원받은 사람이 Эгер ушундай болсо, анда куткарылган адам 분명히 영원한 생명을 얻었는데 түбөлүк өмүргө ээ болгон болсо, 하나님의 자녀가 되었는데 Кудайдын баласы болгон болсо, 또 우리가 잘못된 삶을 살아가면 анан биз туура эмес жашоо менен жашасак, 또 영원한 지옥에 가는 것인가? анан кайра түбөлүктү тозокко жиберип салабы 이렇게 또 오해할 수가 있잖아요. деп кээ бирөө туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн. 이 말씀은 그런 말씀이 Бирок 아니고요. бул аяттын мааниси андай эмес. 우리를 징계하신다는 말씀이죠. Бул сөздөр аркылуу бизди жазаларын түшүндүрүп атат. 이제 구원받은 사람에게는 하나님의 사랑하심이 있고 Эми куткарылган адамдарда Кудайдын сүйүүсү бар. 또 우리가 잘못된 삶을 살아가게 되면 Анан эгерде биз туура эмес жашоо менен жашай турган болсок, 하나님이 직접 우리를 다스려 가셔요. Кудай өзү бизди башкарат. 구원받기 전에는 우리 자녀가 아니었습니다. Биз болсо куткарылуу алганга чейин Кудайдын балдары эмес болчук. 우리가 어떤 삶을 살아가도 하나님 그냥 내버려 두세요. Ошол себептен кандай жашоо менен жашасак дагы Кудай бизге кийлигишчү эмес. 물론 지나치게 악을 행하면 주님이 징계하시지만요. Албетте ким аша чаап жаман иштерди кылса, Кудай андай адамды жазалайт. 그렇지 않은 이상은 그냥 내버려 두시거든요. Бирок андай болбосо көп кийлигишпейт. 우리가 구원받을 수 있도록 주님은 내버려 두십니다. Биз куткарылуу алып калышыбыз үчүн Кудай көп кийлигишпейт. 하지만 구원받은 사람은 Бирок адам куткарылгандан кийин 이 자녀가 됐잖아요. Кудайдын баласы болуп калды да. 우리가 잘못된 삶을 살아가면 Ошондуктан биз туура эмес жашоо менен жашай турган 그냥 болсок, 안 내버려 두세요. бизди жөн койбойт. 우리를 사랑하시기 때문에 Ал бизди сүйгөндүктөн 아주 근실하게 징계하신다고 말씀하셨어요. катуу жазаларын айткан болчу. 이 고린도 교회가 아직 신앙이 어렸던 교회입니다. Бул Корунт жыйыны болсо ишеними али жаш баладай жыйын 그러니까 болгон. 구원을 받았다고 해서
죄를 마음대로 지었던 교회가 고린도 교회였어요. куткарылуу алдык деп коюп эле күнөөнү каалагандай кетирип жашаган жыйын болгон. 때로는 서로 싸우기도 하고 кээде бири бири менен урушушкан, 서로 막 나뉘지기도 하고 экиге бөлүнүшкөн, 서로 술에 취하기도 하고 кээ бир ичимдик ичип мас болуп калышкан, 간음죄를 짓기도 하고 ойноштук күнөөсүн кетиришкен, 우상의 제물을 함부로 먹기도 하고 буркандарга арналган курмандыктарды жешкен, 그리고 누가 크냐 싸우기도 하고 анан кимибиз чоңбуз деп урушушкан. 하나님 어떻게 하실까요? ошондо Кудай эмне кылыш керек? 그들을 징계하신 거예요. аларды жазалаган. 그래서 고린도전서 11장 30절에 보면요. ошол себептен 1-Корунтуктарга 11-бөлүм 30-аятты карасак, 같이 한번 읽어 보실까요? чогуу окуйлук. Ошондуктан көпчүлүгүңөр алсызсыңар жана орулусуңар. Араңарда өлгөндөр да аз эмес. 이름으로 너희 중에 약한 자와 병든 자와 잠자는 자도 적지 아니하니. Ошондуктан көпчүлүгүңөр алсызсыңар жана орулусуңар жана араңарда өлгөндөр да аз эмес. 31절에 보면 31-аятты карасак, 우리가 우리를 살폈으면 판단을 받지 아니하려니와 өзүбүз текшерсек сотко кабылбак эмеспиз. 32절에 보면 32-аятта, 우리가 판단을 받는 것은 주께 징계를 받는 것이다. бул дүйнө менен бирге соттолбошубуз үчүн Теңир бизди соттоп жазалап жатат дейт. 왜 징계를 하시느냐? Эмне үчүн жазалап жатыптыр? 우리가 세상 사람들처럼 심판을 받지 않게 하기 위해서. Бул дүйнө менен бирге соттолбошубуз үчүн. 우리가 천국 가서 심판받으면 안 되잖아요. Биз бейишке баргандан соттолсок болбойт да. 우리가 살면서 지은 죄 때문에 심판을 받으면 안 되는 겁니다. Биз бул дүйнөдө жашап жатып кетирген күнөөлөрүбүз үчүн ал жерден соттолсок болбой калат. 천국은 우리가 살면서 지은 죄 때문에 벌 받는 곳이 아니에요. Анткени бейиш деген жашап жатып кетирген күнөөлөрүбүз үчүн жаза ала турган жер эмес. 물론 이제 새로운 죄로 하나님이 판단을 하시거든요. Албетте ошо жаңы күнөөнүн негизинде Кудай соттойт. 구원받은 사람이 당연히 해야 될 일이 있는데 Мисалы үчүн куткарылган адамдар кылыш керек болгон 그 иштер бар. 일을 했냐 하지 않았느냐에 따라서 하나님이 심판을 하세요. Ошол иштерди кылдыңбы же кылган жоксуңбу деп Кудай соттойт. 하지만 짓는 죄에 대해서는요. Бирок кетирген күнөөлөр үчүн 말씀하지 않으세요. иштекке дебейт. 왜 그럴까요? Эмне үчүн? 이 땅에 살 때 Анткени биз бул дүйнөдө жашап жаткан 하나님이 кезибизде 징계하시기 때문이잖아요. Кудай бизди жазалайт. 어떤 징계를 하십니까? Кандайча жазалайт? 약한 자. Алсызсыңар дейт. 갑자기 생활이 어려움이 생기고 Мисалы үчүн жашоосу кыйындап кетиши мүмкүн. 어떻게 갑자기 돈을 크게 손해를 본다든지 Мисалы үчүн мындай чоң акчасын жоготушу мүмкүн. 뭐 일이 안 되는 거죠. Иши жүрбөй калышы мүмкүн. 갑자기 병이 든다든지 же катуу ооруп калышы мүмкүн. 그리고 잠자는 자 Араңарда өлгөндөр да аз эмес дейт. 예, 죽은 사람을 말하는 거예요. өлүп калган адамдар 적지 아니하다. аз эмес деп атат. 많다 그 말이잖아요. көп болуп атат деп атат. 이 고린도 교회가 이런 사람이 많이 있었습니다. Корунт жыйынында ушундай адамдар көп болгон. 구원받고 자기 마음대로 살았거든요. Анткени куткарылгандан кийин өздөрү каалагандай жашашкан. 하나님 징계를 하셨잖아요. Ошол себептен Кудай аларды жазалаган. 생활에 어려움을 주시고 Жашоолоруна кыйынчылыктарды 몸에 берген, 큰 병을 주시는 경우도 있고 катуу ооруларды берген. 그래도 깨닫지를 못해. Ошондой кылып атса дагы такыр түшүнүшкөн эмес. 여러분 부모님 입장에 생각해 보세요. Мисалы үчүн сиздер ата-эне катары ойлонуп көрсөңүздөр. 부모님은 자녀를 사랑합니다. ата-эне балдарын сүйөт. 가벼운 잘못을 심하게 책망하지 않으세요. Кичинекей эле туура эмес иш кылса катуу жазалабайт да. 처음에 가볍게 말씀하잖아요. Башында сөз менен айтат. 너 그러면 안 돼. Сен мындай кылбашың керек деп. 혼나. Антпесе урушам деп. 너 매 맞을 거야. Же таяк жейсиң деп. 그래도 말 안 들어요. Антсе да укпаса, 그럼 어떻게 하죠? анда эмне кылыш керек? 얘는 말로서 안 되겠네. сөз менен түшүнбөйт экен да. 이리 와. деп бери кел деп. 매를 맞잖아요. Анан таяк жейт. 그래도 말을 안 들어요. Антсе да укпай койсо, 그러면 더 맞잖아요. анда да катуураак таяк жейт. 이제 그렇게 생각하시면 돼요. Ушундайча эсептесеңиздер болот. 하나님 우리를 징계하십니다. Кудай бизди жазалайт. 징계가 없으면 구원받은 사람이 아니래요. Эгерде ким жазаланбаса ал куткарылуу алган адам эмес деп атат. 히브리서 12장에 나와 있잖아요. Эврейлерге 12-бөлүмдө жазылып турат. 구원받은 사람은 당연히 징계라는 것이 있다. Куткарылган адамдардын жашоосунда жаза сөзсүз түрдө болот. 근데 징계 내가 잘못해도 받는 벌이 없다면 Бирок эгерде мен туура эмес иш кылсам деле жазаланбасам,
너는 구원받은 사람이 아닐지도 몰라. анда сен құтқару алған адам емес болушуң мүмкүн деп атат. 하나님의 자녀가 아닐지도 몰라. Кудайдын баласы емес болушуң да мүмкүн деп атат. 그렇게 말씀하고 있잖아요. Ушундайча айтып атат. 그 징계를 처음에 가볍게 하지만 жазалаганда башында жеңил жаза берет. 정말 지혜로운 사람은요. Бирок акылдуу адам, 정말 똑똑한 사람이 어떤 사람인 줄 아십니까? чындап акылдуу адам кандай адам билесиздерби? 딱 징계받을 때 싹 жаза алар менен 돌이키는 거예요. дароо оңолгон. 아, 잘못했습니다. Мен туура эмес кылыптырмын да. 다시는 안 그럴게요. Болду эми кайталабайм деп. 이게 정말 지혜로운 사람입니다. Ушундай адам чындап акылдуу адам. 하나님이 왜 사람을 구원받은 사람을 징계하시죠? Кудай куткарылган адамдарды эмне себептен жазалайт? 때리는 것이 목적이 아니잖아요. аны сабоо Кудайдын максаты эмес да. 잘못을 뉘우치고 고치게 하시는 것이 징계의 목적입니다. Туура эмес кылган ишин түшүнүп, мойнуна алып, оңолсун деген максатта сабайт. 그러니까 정말 지혜로운 사람은 Ошол себептен акылдуу адам 작은 징계를 받았을 때 빨리 돌이켜야 돼요. кичинекей жаза алганында дароо оңолуш керек. 아, 하나님 이걸 싫어하시는구나. Кудай бул нерсени жаман көрөт турбайбы? 더 이상 하면 안 되겠네. Мен бул ишти кылбашым керек экен 즉시로 돌이켜야 됩니다. деп дароо оңолуш керек. 이게 정말 지혜로운 사람이에요. Ушундай адам чындап акылдуу адам. 그럼 징계가 끝나요. Ошону менен жаза бүтөт. 근데 고집 부리고 말을 안 듣잖아요. Бирок мындай көкбеттенип такыр тил албай койгондо 더 큰 징계를 해요. анда жаза катуураак болот. 그래도 말을 안 듣죠? Анда да укпасаң, 도저히 안 되겠다 싶으면요. эгер такыр болбой калса, 데려가시는. анда алып кетет. 고린도 교회가 그랬어요. Корунт жыйыны менен ошондой болгон. 그런 일이 많다고 성경은 말하고 있잖아요. Силерде ушундай иштер көп болуп атат дейт. 왜 이렇게 하실까요? Эмне үчүн? 교회는 주님이 거하시는 성전이기 때문에. Анткени жыйын деген Теңир жашаган ибадаткана. 구원받은 한 사람 한 사람들은 Ал эми куткарылган ар бир адам 정말 너무나 귀한 분들이고 абдан кымбат баалуу адамдар. 하나님은 교회를 통해서 일을 해 나가시거든요. Кудай өзүнүн ишин жыйын аркылуу жүргүзөт. 머리가 몸이 없으면 일할 수 있겠어요? Же баш денесиз иштей алабы? 아무 일도 할 수 없습니다. Эч кандай иш кыла албайт. 반드시 머리는 몸이 있어야지만이 일을 할 수 있는 거예요. Баштын денеси болгондо гана иштей алат. 하나님은 구원받은 사람을 통해서 일을 하시는 겁니다. Ошол сыяктуудай Кудай куткарылган адамдар аркылуу иштейт. 구원받은 사람을 통해서 다른 연약한 사람들을 믿음을 세워주고 Куткарылган адамдар аркылуу башка алсыз адамдарды ишенимде тургузат. 그리고 또 이 복음을 전하게 하시잖아요. Жана бул жакшы кабарды тараткыла деп атат. 누굴 통해서? Ким аркылуу? 구원받은 사람을 따라와다- 통해서. Куткарылган адамдар аркылуу. 그 교회를 통해서. жыйын аркылуу. 그런데 교회 지체들이 Бирок жыйындын мүчөлөрү 그 일에 합당치 못한 사람이 되면요. эгерде татыксыз адам болсо, 주님은 제하시는 거예요. анда Теңир аны четке кагат. 물론 지옥 보내는 말씀이 아니죠. Албетте бул сөзүн майнесе тозокко салат деген сөз эмес. 바로 천국에 데리고 가세요. Бейишке алып кетип калат. 물론 그런 사람은 천국에서 상이 없을 거예요. Мындай адам бейишке барганда сыйлыксыз калат. 천국에는 가겠지만 Бейишке барганы барат. 상이 없는 상태. Бирок сыйлыксыз болот. 사도 바울이 이런 말씀을 하셨잖아요. Элчи Паул да мындай сөздөрдү айтпады беле? 구원도 영광스러운 구원도 있지만 Куткарылганда даңктуу куткарылуу бар. 천국 가면 큰 영광을 받는 사람도 있겠지만 Бейишке барганда чоң даңкка бөлөнө турган адамдар 어떤 бар. 사람은 Кээ бир адамдар 정말 부끄러운 구원도 있을 것이다. уяттуу куткарылуу алгандар болот. 그는 불 가운데 얻은 것 같으리라. Ал болсо оттон чыккандай куткарылуу деп 집이 다 түшүндүрөт. 불타버리고요. Мисалы үчүн үйү өрттөнүп кетип, 몸만 겨우 빠져나왔어요. өзү гана араң чыккан. 물론 내 생명은 건졌지만 өзү аман калды. 가진 것이 아무것도 없잖아요. Бирок эч нерсе алып чыга албаганда. 마치 소돔성에서 겨우 살아나온 롯처럼 Мисалы үчүн Содом шаарынан араң аман чыккан Лот сыяктуу. 롯은 확실히 구원받은 사람입니다. Лот деген так куткарылуу алган адам болгон. 롯에게 몇 번 징계가 있었죠. Лот бир нече жолу жазаланган болчу. 끝까지 돌이키지 않았습니다. Бирок ал аягына чейин оңолбой койду. 결국 소돔 고모라 성이 유황불로 심판을 당할 때요. Ошол себептен акырында Содом менен Амор шаарлары күкүрттүү от менен талкаланганда 자신의 모든 소유가 다 불타버리고 бүт байлыгы, мал мүлкү өрттөнүп кетти. 겨우 몸만 구원을 받았잖아요. Өзү гана араң чыкты.
마치 불 가운데 얻은 구원을 받게 된 거예요. ушундайча оттон чыккандай куткарылуу болду. 이런 구원도 있다고 분명히 말씀을 하십니다. ушундай дагы куткарылуу болот деп атат. 그래서 우리는 신앙생활 잘해야 돼요. ошол себептен биз ишеним жашоосунда жакшы жашаш керекпиз. 잘하면 교회가 뭔지를 알아야 되고 жакшы жашаш үчүн жыйын эмне экендигин жакшы түшүнүш керек. 교회에 잘 머물기만 해도요. жыйындын ичинде жакшы болсок 많은 영광을 얻을 수 있습니다. көптөгөн даңкка ээ болобуз. 자, 이게 보시면요. анан бул жакты карасак 고린도전서 6장 19절 20절에 보면 биринчи корунтуктарга 6-бөлүм 19-20 여기도 аяттарда 중요한 말씀을 하십니다. бул аяттарда дагы абдан маанилүү сөздөр жазылган. 같이 읽어보시겠습니다. баарыбыз бийик үн менен чогулгуйлу. Жемне денеңер силердин ичиңерде жашаган ыйык рухтун ибадатканасы экендигин, ал рухту Кудайдан алганыңарды жана өзүңөрдүн өзүңөргө таандык эмес экениңерди билбейсиңерби? 또 바울이 반복해서 말하잖아요. Паул кайра кайталап айтып жатат. 자, 너희 몸은 Силердин денеңер 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느뇨. денеңер силердин ичиңерде жашаган ыйык рухтун ибадатканасы экендигин, ал рухту Кудайдан алганыңарды жана өзүңөрдүн өзүңөргө таандык эмес экениңерди билбейсиңерби дейт. 누구의 몸이? Кимдин денеси дейт? 여러분들의 몸. Силердин дейт. 저와 여러분들의 몸이요. Менин, силердин денеңер 성전입니다. ибадаткана. 그래서 뭐라 말씀하시죠? ошол себептен эмне деп айтып 너희는 жатат? 너희의 것이 아니다. өзүңөрдүн өзүңөргө таандык эмес 이제 экениңер. 내 몸이 내 것이 아니래요. эми менин денем мага таандык эмес. 그럼 누구 것입니까? андай болсо кимге таандык болуп калды? 20절에 말씀하고 있잖아요. 20-аятта айтылып атат. 값으로 산 것이 되었다. силер кымбат баада сатылынып алынгансыңар дейт. 자, 구원받은 사람의 몸은 내 것이 아니에요. эми куткарылган адамдын денеси өзүнө таандык эмес. 주인이 따로 있어요. анын кожоюну башка. 내 몸 주인이 누구예요? ошондой болсо менин денемдин кожоюну ким? 주님이십니다. теңир. 우리가 왜 예수님을 보고 주님이라고 부를까요? эмне себептен биз ыйсаны теңир деп чакырабыз? 그 주님이란 뜻은 내 주인이다 그런 말이에요. теңир деген сөздүн мааниси дагы менин кожоюнум деген маанини камтыйт. 우리를 피를 흘려서 사주셨잖아요. анткени ал бизди өзүнүн канын төгүп сатып алды. 우리 몸은 부모님의 것이 아니고 биздин денебиз ата энебизге таандык эмес, 바로 예수님의 것이에요. ыйсага таандык. 우리 영혼도 예수님의 것이고 биздин жаныбыз дагы ыйсага таандык. 우리 몸도 예수님의 것입니다. биздин денебиз дагы ыйсага 그래서 таандык. 우리의 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. ошол себептен денебиз менен Кудайды даң ташыбыз керек. 내 마음대로 살지 말고 өзүбүз каалагандай жашабастан 하나님께 영광을 돌려야 된다. Кудайды даңтагыла дейт. 그리고 여기 이 말씀을 또 보시면요. анан бул аятты да карай турган болсок, 사도행전 20장 28절 말씀입니다. элчилердин иштери 20-бөлүм 28-аят. 여기 아주 중요한 말씀을 하세요. бул жерде абдан маанилүү сөз айтылган. 우리 같이 한번 읽어 보시겠습니다. баарыбыз бийик үн менен чогулгуйлу. ошондуктан өзүңөргө жана ыйык рух тарабынан тапшырылган бүтүндөй үйүргө сак болгула. теңирдин жана Кудайдын өз канын төгүп сатып алган жыйынын кайтаргыла. 이 말씀은 사도 바울이 에베소 교회 장로들에게 하신 말씀이에요. бул сөздү болсо элчи Паул Эфес жыйынынын аксакалдарына айткан сөз. 너희 장로들이 해야 할 일이 뭔지 아냐? аксакалдар, силер эмне кылыш керек экениңерди билесиңерби? 왜 교회에서 너희를 장로로 세운 줄 아냐? эмне үчүн силерди жыйында аксакалдын ордуна койгон билесиңерби? 이렇게 말씀하셨죠? бул жакта айтып атат. 하나님이 자기 피로 사신 교회를 치게 하셨다. Кудайдын өз канын төгүп сатып алган жыйынын кайтаргыла дейт. 이 말씀을 잘 보십시오. бул сөздү жакшылап караңыздар. 하나님이 자기 피로 사신 교회라고 말씀하시죠. Кудайдын өз канын төгүп сатып алган жыйыны дейт. 우리를 구원하시기 위해서 예수님이 피를 흘리셨는데 бизди куткарыш үчүн канын ыйса төктү да. 하나님은 뭐라 말씀하십니까? Кудай бул жерде эмне деп айтып жатат? 내 피를 흘렸다고 말씀하시는 거예요. мен канымды төктүм деп атат.
예수님은 하나님이시잖아요. Анткени Ыйса деген Кудай. 하나님이 아니고선 우리를 구원할 수가 없습니다. Эгерде ал Кудай болбосо, бизди куткара албайт болчу. 누가 우리 죄를 대신할 수가 있겠어요? Биздин күнөөбүздү ким моюна ала алмак эле? 누가 우리를 천국에 보낼 수가 있습니까? Ким бизди бейишке жибере алмак эле? 사람은 할 수 없어요. Бул иш адамдардын колунан келбейт. 오직 하나님만이 가능하시지 않습니까? Тек гана Кудайдын колунан келе турган иш. 그 하나님의 말씀으로 우리를 구원하신 것이 아니라 Кудай бизди сөзү менен эле куткарып койгон жок. 그 십자가에서 피를 다 흘리시고 Айкаш чыгашта бүт канын төгүп, 그 피로 소리를 다 사해 주셨잖아요. өз каны менен бизди сатып алды. 그 내용을 성경은 어떻게 설명을 하고 있습니까? Бул нерсени ыйык жазууда кандайча түшүндүрүп атат? 하나님께서 자기 피로 교회를 사셨다고 말씀을 하셔요. Кудай өз канын төгүп жыйынды сатып алды дейт. 우리는 하나님의 것입니다. Биз Кудайга таандыкпыз. 너무나 큰 돈을 주고 우리를 사주신 거예요. Аябай чоң акча берип бизди сатып алган болуп атат. 돈으로 설명할 수가 없죠. Албетте акча менен салыштыра албайбыз. 하나님의 피를 흘리셔서 Кудай өз канын төгүп, 그 피값으로 ошол каны менен 우리를 하나님의 것으로 사주신 거예요. Кудай бизди өзүнө таандык кылып сатып алды. 그래서 사람 속에 성령님이 들어와 계시고 Ошол себептен куткарылган адамдын ичинде ыйык рух жашайт. 우리는 하나님의 것이라는 거죠. Биз Кудайдыкыбыз. 그래서 하나님께 영광을 돌리는 삶을 살아야 되는 겁니다. Ошол себептен биз Кудайды даңктаган жашоо менен жашаш керекпиз. 이게 얼마나 크고 놀라운 일인 줄 아십니까? Бул канчалык улуу жана кереметтүү иш экенин билесиздерби? 정말 너무너무 감사한 일이에요. Бул ишке биз абдан ыраазы боло алабыз. 하나님 우리를 구원하시고 저 하늘에만 계신다면 Эгерде Кудай бизди куткаргандан кийин асманда эле отурса, 이 땅에 살 때 얼마나 외롭겠어요. анда биз бул дүйнөдө жашаганыбызда аябай жалгызырамакпыз. 우리 믿음 때문에 주변 사람들에게 핍박을 받고 Анткени ишенимибиз үчүн биздин тегерегибиздегилер койгунтукташат. 또 가족들에게도 외면을 받을 때가 얼마나 많이 있습니까? Кээде үй бүлөбүз дагы баш тартып кетет. 친구들도 우리를 멀리하고 Досторубуз дагы бизден алыстап калат. 그죠? Туурабы? 또 사는 것은 또 어때요? Анан жашообуз деле 참 이상한 일이 많습니다. аябай кызык да иштер көп. 예수님을 믿는 사람보다 예수를 안 믿는 사람이 더 잘 살아요. Ыйсага ишенген адамдарга караганда ишенбеген адамдар жакшыраак жашайт. 그 이상하죠? Бул кызыктайбы? 시편에 그런 말씀이 있잖아요. Забур китебинде жазылып турат го. 시편 기자가 고민에 빠졌습니다. Ошол Забурду жазган бир адам аябай кайгыга батканда, 하나님 어떻게 된 일입니까? ойго баткан болчу. Кудай бул 나는 эмнеси? 정말 하나님을 잘 섬기고 있는데 Мен Кудай сага ушундай жакшы кызмат кылып жатпаймынбы? 이렇게 날마다 어렵게 힘들게 살고 있는데 Бирок жашоомдо күнүгө аябай кыйналып жашайм. 이렇게 가난하게 살고 있는데 Ушундай жакыр жашайм. 저 하나님을 안 믿는 사람들은 Бирок тетиги Кудайга ишенбеген адамдар 마음대로 죄를 짓고 살아가는데 каалагандай күнөө кетирип жашап атышат. 잘 먹고 Бирок жакшы тамактанышат, 잘 살고 жакшы жашашат. 애들도 다 잘 되고 Балдарынын баары ийгиликтүү. 도대체 이유가 무엇입니까? Анын себеби эмнеде? 나 정말 하나님 안 믿고 싶습니다. Кудайым сага ишенгим келбей калды. 이렇게 말한 생각이 있다니까요. Ушинтип жазылганда Забур бар. 나는 거의 실족할 뻔했습니다. Ошо мен жолдон тайып кете жаздадым дейт. 내가 Мен 고민하다가 аябай катуу ойлонуп атып, 나중에 하나님의 성소에서 깨닫게 되었습니다. кийин аны түшүндүм дейт. 하나님과의 기도하는 가운데 Кудайга сыйынып атып, 말씀을 배우는 가운데 сөздү үйрөнүп атып, 깨닫게 되었다는 거죠. түшүндүм дейт. 뭘 깨달았습니까? Эмнени түшүнгөн болуп атат? 이 땅은 잠깐 지나가는 인생이구나. Бул дүйнөдөгү жашоо бир аз убакыттык эле жашоо турбайбы? 그 뒤에 영원한 삶이 있구나. Андан кийин түбөлүктүү жашоо бар турбайбы? 쟤는 잠시 형통하게 지나다가 Алар болсо бул дүйнөдө бир аз убакыт гана бакубат жашоо менен жашайт. 갑자기 Бирок күтүүсүз жерден 음부에 내려가는구나. өлгөндөр жаткан жайга түшөт. 하지만 우리는 Бирок биз 죽음을 건너가는 그 순간 өлгөндөн кийин 영원한 천국에서 түбөлүктүү бейиште 영원한 삶을 살게 되는구나. түбөлүктүү жашоо менен жашайбыз. 그것도 이런 삶이 아니고요. Ал дагы мындай жашоо эмес. 천국을 어떻게 설명하면 좋을까요? Бейишти кантип түшүндүрсөм болот? 말로 설명할 수 있는 게 아니에요. сөз менен түшүндүрүүгө мүмкүн эмес. 저기 천국을 다녀온 사람들이 있잖아요. Бейишке барып келген адамдар деле бар го. 사도 바울. Элчи Паул. 또 요한도 천국을 눈으로 봤습니다. Анан жакандагы бейишти көзү менен көргөн. 뭐라고 설명하죠? Не деп түшүндүрдү эле? 바울은 이렇게 말합니다. Паул мындай деп айтат.
내가 보고 들은 말을 사람의 말로 기록할 수가 없다. Мен ал жерден көргөн нерселеримди жана уккан нерселеримди адамдын сөздөрү менен түшүндүрө албайм деп атат. 인간의 말로 설명할 수가 없는 거예요. Адамдын сөздөрү менен түшүндүрө албайм. 여러분, 징그러운 애벌레가 있습니다. Мисал үчүн жийиркеничтүү жылдыз курт бар. 애벌레는 나무 잎을 갉아먹고 살잖아요. Жылдыз курт болсо мындай жалбырак менен тамактанат. 근데 그 애벌레가 Бирок ошол жылдыз курт 나비가 되었어요. кийин көпөлөккө айланат. 그러죠? Туурабы? 하늘을 훌훌한 나비가 되었어요. Асманда учуп жүргөн көпөлөккө айланат. 여러분, 그 애벌레한테요. Сиздер ошол жылдыз куртка 네가 나비가 된다. сен кийин көпөлөк болосуң. 네가 나비가 되면 Сен көпөлөк болгондон кийин 하늘을 훌훌 날고 асманда учасың. 날마다 달콤한 꿀을 마신다. Күнүгө таттуу бал менен азыктанасың. 아무리 설명을 деп 해준들 канчалык түшүндүрүп бербейли? 그 벌레가 그걸 이해할 수 있겠어요? Ошол кут, ошол нерселерди түшүнө алабы? 그게 무슨 소리야? Бул эмне дегениң? 우리가 하늘을 난다고? Биз асманда кантип учабыз? 뭐 달콤한 꿀을 먹는다고? Таттуу бал жейсиң дейсиңерби? 이해할 수 없죠. түшүнө албайт. 하지만 나비가 되면 알잖아요. Бирок кийин көпөлөккө айлангандан кийин анан түшүнөт да. 아, 이런 세계가 있구나. Ушундай дүйнө бар турбайбы деп. 그래서 하나님은 징그러운 벌레를 예쁜 나비로 바뀌게 만들어 주시는 거예요. Ошол себептен ушундай жиркеничтүү жылдыз куртту Кудай аябай кооз көпөлөккө айландырып атат. 그런데 보여주시는 거예요. Ушул аркылуу бизге да көрсөтүп берип атат. 이런 징그러운 시대도 있었지만 Ушундай жиркеничтүү болуп жашаган учуру болгон. 잠시 후에는 Бирок бир аз убакыттан кийин 이렇게 아름다운 세계가 있단다. ушундай кооз дүйнөгө кирет деп 우리에게 보여주시는 거예요. бизге көрсөтүп берип атат. 천국이 어떠한지. Бейиш кандай экендигин. 뭐 그걸로 달리 설명할 방법이 없어요. Андан башка мындай түшүндүрө турган башка ыкма жок да. 또 요한은 어떻게 설명하고 있습니까? Жакандагы кантип түшүндүрдү эле? 길은 다 황금으로 돼 있고 Бүт жол алтындан жасалган дейт. 큰 벽은 다 온갖 보석으로 벽이 만들어져 있고 Дуалдар ар кандай кымбат баалуу таштардан дейт. 큰 문 12개가 있는데 12 чоң эшиктер бар. 그 큰 문을 막고 있는 큰 진주가 문이고 Ал чоң берметтерден экен дейт. 길 한가운데 생명수 강물이 흐르고 있고 Жолдун ортосунда өмүр дарыясы агып атат. 강 좌우에 과일 나무들이 있는데 Дарыянын жээктеринде дарактар өсүп турат. 이 과일은 매달마다 새로운 과일이 열린대요. Ал дарактар ар бир ай сайын ар кандай жемиш берет дейт. 그곳은 밤이 다시 없고 Ал жерде түн деген жок, 죽음이 다시 없고 өлүм деген жок, 아픈 것도 없고 оору деген жок, 슬픈 일도 없고 кайгы деген жок. 하나님은 우리의 아버지가 되고 Кудай биздин атабыз болуп, 우리 자녀가 되고 биз анын балдары болуп, 영원히 행복하게 사는 곳이라고 설명하고 있잖아요. түбөлүккө бактылуу жашоо менен жашай турган жер деп атат. 천국을 그렇게밖에 설명할 수가 없는 거예요. Бейишти андан башка сөздөр менен түшүндүрө албайсың. 그러니까 천국 가보면 알게 될 거예요. Бейишке барсак анан түшүнөбүз. 아, 너무너무 아름다운 곳이구나. Ушундай кооз жер турбайбы деп. 너무너무 행복한 곳이구나. Ушундай бакытка толгон жер 이걸 турбайбы деп. 우리에게 주시기를 원하시잖아요. Бизге Кудай ошондой нерсени бергиси келип атат. 그리고 그것을 어떻게 알게 해주십니까? Анан аны бизге эмне аркылуу билдирип атат? 우리 속에 성령님을 주셔서 Бизге ыйык рухту берип, 그를 점점점 알게 해주시는 거예요. акырын-акырындан түшүндүрүп атат. 그래서 우리가 힘들고 어려울 때마다요. Ошол себептен биз кыйналып атканда, азап тартып атканда, 하나님은 저 하늘에서 우리 위해서 기도해 주시는 것이 아니라 Кудай те асманда эле болуп биз үчүн сыйынбайт. 내 속에서 Ал менин ичимде болуп, 성령께서 ыйык рух 나를 위해서 기도해 주고 мен 계시고 үчүн сыйынып турат. 또 가야 할 길을 밝게 보여주시고 Жана кайсыл жолдо жүрүш керек экендигибизди көрсөтүп турат. 또 말씀을 배울 때마다 말씀을 쉽게 깨닫게 해주시고 Анан сөздү үйрөнүп жатканда сөздү жеңил түшүнүүгө жардам берет. 우리를 도와주시는 거예요. Бизге ушундайча жардам берет. 나와 함께 하시면서 Мен менен чогуу болуп, 그걸 알아야 됩니다. ошол нерсени билишибиз 그래서 우리 керек. 몸은 누구의 것이냐? Ошондо биздин денебиз кимдики? 하나님 피값으로 사신 교회고 Кудай өз каны менен сатып алган жыйын. 성령이 함께 하시는 성령이 계시는 성전이다. Ыйык рух жашаган ибадаткана. 그걸 우리에게 알게 해주시는 거예요. Ушул нерсени бизге билдирип атат. 그래서 에베소서 3장 18절, 19절, 20절에 보면 Эфесиктерге 3-бөлүм 18-аяттан баштап карасак, 하나님은 교회를 통해서 무엇을 알게 해주시느냐? Кудай жыйын аркылуу эмнени билдирип атат? 이걸 아셔야 됩니다. Бир нерсени 자, билишибиз 이 керек. 에베소서 전체의 내용은요. Эфесиктерге жазылган катта 교회가 무엇인지를 말씀한 성경이 에베소서예요. жыйын эмне экендиги жөнүндө түшүндүрүлгөн.
교회가 언제부터 교회가 준비가 되었는지, жыйын качан даярдалган, 교회가 무엇인지, жыйын деген эмне, 하나님의 교회 속에서 무슨 일을 하시는지 Кудай жыйындын ичинде кандай иш жүргүзөт, 그걸 알려주는 것이 에베소서 성경인데, ушул нерселер жөнүндө эфестиктерге жазылган катаргуу 자, түшүндүргөн. 우리 구원받은 사람은 어떤 삶을 살아야 되느냐? Ошондой болсо биз куткарылган адамдар Жан кандай 보세요. жашоо менен жашашыбыз керек. 읽어주실래요? Бул жакты мен окуп берейин. Ошондой эле сүйүүгө тамырланышсын жана негизделишсин. Баардык ыйыктар менен бирге Машаяктын сүйүүсүнүн кеңдиги менен узундугу, тереңдиги менен бийиктиги эмне экенин түшүнө алышсын деп. 이제 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑이 있어요. Баардык ыйыктар менен бирге Машаяктын сүйүүсүн түшүнсүн дейт. 이제 그것을 점점점 알아가야 되거든요. Биз ошол нерсени акырын-акырындан түшүнүшүбүз керек. 왜 이런 말씀을 하시는가 하면요. Эмне үчүн мындай сөздөрдү айткан? 이 하나님의 사랑과 은혜는 우리 생각으로 이해할 수 있는 것이 아니에요. Анткени Кудайдын сүйүүсүн жана ырайымын биз өзүбүздүн акылыбыз менен түшүнө албайбыз. 여러분 생각해 보세요. Сиздер деле ойлонуп көрсөңүздөр. 개미가 Мисалы үчүн кумурска 어떻게 사람 마음을 알 수 있겠냐고. адамдын жүрөгүн түшүнө алабы? 집에 있는 강아지가 Же үйүңүздөрдө күчүүңүздөр 어떻게 사람 마음을 알 수 있겠냐고. адамдын жүрөгүн түшүнө алабы? 절대로 모릅니다. Такыр түшүнбөйт. 사람 마음은 누가 알죠? Адамдын жүрөгүн ким түшүнөт? 예, 사람만이 사람 마음을 알 수 있잖아요. Адам башка адам гана түшүнөт. 강아지는 날 보면 좋아합니다. Күчүк мени көргөндө аябай сүйүнөt. 우리 교회당에 까망이 있잖아요. Ошо биздин жыйында ошо камаңи деген күчүгүбүз 날 бар. 보면 정신을 못 Ошо 차려요. мени көргөндө эмне кыларын билбей калат. 얼마나 좋아하는지 모릅니다. Аябай сүйүнөт. 막 얘가 막 정신을 못 차리고 Ошо 좋아한다니까요. эмне кыларын билбей ошо каяка эмне кылып ийин билбей калат. 하지만 그 까망이가 내 마음을 알아요? Бирок ошол камаңи менин жүрөгүмдү түшүнөбү? 모릅니다. түшүнбөйт. 하지만 사람들은요. Бирок адамдар 금방 조금만 대화해 보면 사람 마음을 알잖아요. кичине эле сүйлөшүп көргөндө адамдын жүрөгүн түшүнөт. 지금 마음이 어떤지, Азыр жүрөгүн абалы кандай экенин, 슬픈지, 기쁜지, кайгырып атабы же кубанып 어떤 атабы, 고민이 있는지 же бир ойго батып турабы, 금방 알죠. тез эле түшүнөт. 때로 마음을 위로해 주기도 하고 Ошол себептен кээде сооротот, 또 힘을 주기도 하고. күч берет. 사람이니까 가능한 거예요. Адам болгондуктан бул мүмкүн. 그와 똑같아요. Ошол сыяктуу да эле. 어떻게 사람이 하나님의 마음을 알 수 있겠어요? Кантип адамдар Кудайдын жүрөгүн түшүнмөк эле. 아무리 공부를 많이 한다고 해도 Канчалык изилдеп үйрөнбөйлү, 사람은 절대로 하나님 마음을 알 수 없습니다. адамдар Кудайдын жүрөгүн түшүнө албайт. 그리고 알 수 있는 것이 아니에요. түшүнө да албайт. 어떻게 알 수 있죠? Кантип түшүнсө болот? 바로 성령님께서 알게 해주시는 거예요. Ошол себептен ыйык рух билдирет аны. 성령 하나님의 영이 Анткени 성령이시고 ыйык рух деген Кудайдын руху да. 성령께서 하나님의 사랑과 은혜를 알게 해주시는 거예요. Ошол ыйык рух Кудайдын сүйүүсүн жана ырайымын түшүндүрөт. 우리가 구원을 받는 것도 성령의 도우심으로 구원을 받는 거예요. Биз куткарылганда дагы ыйык рухтун жардамы менен куткарылабыз. 성령이 안 도와주시면 아무도 구원받을 수 없습니다. Эгерде ыйык рух жардам бербесе эч ким куткарылбайт. 신앙생활도 마찬가지예요. Ишеним жашоосу деле. 성령이 도와주시는 거예요. ыйык рух жардам берет. 말씀을 깨닫게 해주시고 сөздү түшүндүрөт, 힘을 주시는 겁니다. күч берет. 그래서 지식에 넘치는 그리스도의 사랑이 있잖아요. Ошол себептен акыл жеткис Машаяктын сүйүүсү бар. 이 말씀은 하나님 사람의 지식으로 알 수 없는 놀라우신 그리스도의 사랑이 있어요. Бул кандай майнда сөз болуп атат? Адамдын акылы менен такыр түшүнүүгө мүмкүн болбогон акыл жеткис Машаяктын сүйүүсү. 그래서 어떻게 할 수 있느냐? Аны биз кантип биле алабыз? 바로 모든 성도와 함께 있을 때 Бардык ыйыктар менен чогуу болгонубузда, 교회를 통해서 배울 수 있다 그 жыйын 말씀이잖아요. аркылуу үйрөнө алабыз. 그래서 그 사랑의 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 간다. Ошондойча сүйүүнүн тереңдигин, бийиктигин, кеңдигин түшүнө алабыз. 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는 줄 아십니까? Кудай бизди канчалык сүйөт билесиздерби? 이걸 알면요 Ушуну билгенде 아무 걱정 없어요. эч нерсе жөнүндө адам кабатырланбай 어떤 калат. 어린이를 당해도 걱정이 안 됩니다. Канчалык кыйынчылыкка кабылса дагы кабатырланбайт. 무서운 일을 당해도 걱정이 안 되고 Коркунучтуу ишке кабылса дагы кабатырланбайт. 주님이 나와 함께 하시는데 Анткени Теңир мени менен болуп атса, 내 사정을 알고 계시는데 менин абалымды билип атса,
나를 도와주려고 준비하고 계시는데 мага жардам берейин деп даяр турса, 우리가 걱정할 필요가 뭐가 있어요? биз эмне жөнүндө кабатырламак элек? 사랑을 점점점 더 깨달아가는 겁니다. Ушундайча анын сүйүүсүн акырын түшүнөбүз. 그래서 하나님의 모든 충만하신 것으로 너에게 충만하게 하시기를 구하노라. Кудайдын толуктугуна толушсун деп сыйынам дейт. 그리고 20절에 보시면요. Анан 20 аятты карасак, 같이 읽어 보실까요? чогуу окуп көрөлү. Биздин ичибизде күчү менен аракеттенип жаткан, сураганыбыздан да же ойлогонубуздан да артык кыла ала турган Кудай. 말씀을 잘 한번 보십시오. Бул аятты жакшылап караңыздар. 우리 가운데 역사하시는 능력대로라고 그랬잖아요. Биздин ичибизде күчү менен аракеттенип жаткан дейт. 우리 구약 성경을 읽다 보면 Биз эски келишимди окуй турган болсок, 하나님이 아브라함을 선택하셨죠. Кудай Ибрахимди тандап алган, 그리고 이스라엘 민족을 선택하셨지 않습니까? жана Исраил элин тандап алган. 창세기 12장 내용이죠. Башталыш 12 бөлүмдүн мазмуну. 그때가 어떤 Ал 시대였습니까? кандай убакыт эле? 그 앞장 창세기 11장에 보면 Ага чейинки бөлүм, башталыш 11 бөлүмдө 아무도 하나님을 찾지 않던 시대, эч ким Кудайды издебей калган убакыт. 하나님을 도전하는 시대였잖아요. Кудайга каршы чыккан убакыт болгон. 탑 꼭대기를 하늘에 닿게 쌓고 Мунараны асман тирегендей кылып куралык деп, 우리 이름을 내자. атыбызды чыгаралык деп, 그런 시대였어요. ушундай убакыт болгон. 하나님을 다 잊어버리고 Баардыгы Кудайды унутуп калган. 그런 시대. Ушундай убакыт. 하나님이 아브라함을 불러내셔서 Ушундай убакытта Кудай Ыбырамды өзүнө 그리고 чакырды. 하나님을 정가는 민족으로 세웠잖아요. Жана ал аркылуу Кудайды күбөлөндүргөн эл чыгарды. 그 민족이 이스라엘 민족입니다. Ал эл болсо Исраил эли. 자, 그때 하나님이 어떤 사람과 함께 하셨죠? Ошондо Кудай кандай адамдар менен 한번 чогуу болду 생각해 эле? 보자고요. 하나님 누구와 함께 하셨습니까? Азыр ойлонуп көрсөк, Кудай кандай адамдар менен чогуу болду эле? 이스라엘 민족과 함께 하셨잖아요. Исраил эли менен чогуу болгон. 그들이 애굽에 내려갔을 때도 Алар Мисирде болгондо дагы 모세를 보내서 데리고 나오게 하셨잖아요. Мусаны жиберип аларды алып чыккан. 얼마나 큰 능력을 보였습니까? Кандай улуу күчтү көрсөттү. 애굽에 10가지 무시무시한 재앙을 내리고 Мисирге коркунучтуу 10 жаза түшүрүп, 그들을 데리고 나오셨고 аларды алып чыкты. 홍해 바닷물을 쫙 갈라서 그들을 통과하게 하시고 Кызыл деңизди экиге бөлүп аларды өткөздү. 그들을 따라왔던 애굽의 모든 군대 다 물에서 죽여버리시고요. Алардын артынан кууп келе жаткан Мисирдин аскерлерин баары сууга чөгүп өлдү. 그리고 40년 광야길을 걸어갈 때 Андан кийин 40 жыл чөлдө жүргөндөрүндө дагы 하나님은 이스라엘 민족과 함께 하셨잖아요. Кудай Исраил эли менен чогуу болгон. 낮에는 구름 기둥을 펴서 시원한 그늘을 만들어 주시고 Күндүз булут мамы болуп, салкын кылып жана көлөкө кылып турган. 밤에는 불 기둥을 피워서 Ал эми кечинде от мамы болуп, 그들을 인도하시고 аларды жетектеген. 새벽에 만나를 내려주시고 Таң атпай манна берип турган. 신발도 떨어지지 않고 Алардын бут кийими дагы 옷도 жыртылган жок. 떨어지지 않고 Кийимдери да айрылган жок. 40년 길을 40 жылдык жолдо 아무것도 없는 그 광야 길을 하나님이 인도해 가셨잖아요. эч нерсе жок болгон чөлдө Кудай аларды жетектеп жүрдү. 얼마나 많은 기적을 보여주셨습니까? Ал жерден канчалаган көптөгөн кереметтерди көрсөттү. 얼마나 많은 능력을 보여주셨냐고요. Канчалаган көптөгөн күчүн көрсөттү. 그리고 여호수아를 통해서 가나안 땅에 들어왔습니다. Андан кийин Жашия аркылуу Канан жерине киришти. 그리고 하나님은 누구와 함께 하셨죠? Ошондо Кудай ким менен чогуу болду эле? 이스라엘과 함께 하셨고 Исраил менен чогуу болгон. 솔로몬과 함께 다윗과 함께 하셨고 Дөөт менен чогуу болгон. 솔로몬과 함께 하셨고 Сулайман менен чогуу 그리고 болгон. 계속 이어져 가고 있잖아요. Ушундайча уланып келет. 하나님 누구와 함께 역사하셨습니까? Кудай ким менен иштеп атат? 예, 이스라엘 민족과 함께 하나님 역사에 나가신 거예요. Кудай Исраил эли менен иштеген. 그러니까 이스라엘 민족 역사를 보면요. Исраил элинин тарыхын карай турган болсок, 아, 하나님이 이러신 분이구나를 알 수 있는 거예요. Кудай ушундай Кудай турбайбы деп биле алабыз. 그리고 이 땅에 예수님을 보내주셨습니다. Андан кийин Исаны бул дүйнөгө жиберди. 그리고 3년 반 동안 놀라운 기적을 보여주셨잖아요. Ал 3,5 жыл ичинде көптөгөн кереметтерди көрсөттү. 그때 하나님은 누구와 함께 하셨습니까? Ошондо Кудай ким менен эле? 이스라엘 민족과 함께 하신 것이 아니고 Исраил эли менен эмес, 예수님과 함께 하셨죠. Ыйса менен болгон. 왜 이스라엘 사람들은요 Эмне үчүн анткени Исраил эли 이미 다 타락해 버렸잖아요. алар бузулуп кетишкен. 예수님을 알아보지 못하고 Ыйсаны таанышкан жок.
그 십자가에 못 박아 죽여버렸잖아요. акыр аягы айкаш жагачка кадап өлтүрүп салышты. 하나님이 그런 이스라엘 사람과 함께 하셨겠습니까? Кудай ошондой Исраил менен чогуу болмок беле. 예수님과 함께 Ал 하셨죠. Иса менен 그래서 болгон. 많은 이적들을 Ал 보여주셨잖아요. көптөгөн кереметтерди көрсөткөн. 예수님 말씀하셨잖아요. Иса сөзүндө айтпады беле. 나는 하나님으로부터 보내심을 받은 자다. Мени Кудай жиберген деп. 내가 내 말을 듣고 믿지 못할지라도 Силер мен айткандарымды угуп ишенбесеңер дагы, 내가 하는 일을 보고 내가 바로 그인 줄 내가 알아야 된다. мен кылган иштеримди көрүп мен ошол экенимди билгиле дейт. 우리 아시는 것처럼 많은 기적을 보여주셨죠. Бизге белгилүү болгондой көптөгөн кереметтерди көрсөткөн. 심지어 죽은 지 4일 된 나사로를 살리기도 하시고 Өлгөнүнө 4 күн өткөн Лазарды дагы тирилткен. 바로 하나님의 능력이었습니다. Бул Кудайдын күчү болгон. 그렇죠? Туурабы? 예수님과 함께 하셨고 Иса менен чогуу болгон. 그리고 십자가 죽으시고 부활하시고 하늘로 올라가셨습니다. Анал айкаш чыгашта өлүп, кайра тирилип, 그럼 이제 андан 하나님이 кийин 지금 누구를 통해서 역사하실까요? асманга көтөрүлүп кетти. Ошондо азыр Кудай ким менен иштеп атат? 예, 오순절 성령을 보내주시고 50-күн майрамында ыйык рухту жиберип, 예, 구원의 역사를 시작하셨지 않습니까? куткарылуу ишин баштаган. 그리고 성령이 지금 어디에 계시죠? Эми ошол ыйык рух азыр каякта? 바로 구원받은 사람의 무리 가운데 Куткарылган адамдардын жамаатынын ичинде, 교회 가운데 계시지 않습니까? жыйындын ичинде. 그래서 바울이 그래서 이 말을 하는 거예요. Ошол себептен Паул мындай сөздөрдү айткан. 우리 가운데 역사하시는 하나님의 능력. Биздин ичибизде күчү менен аракеттенип жаткан, 이 우리는 교회를 구다이. 말하는 거예요. бул биздин деп жыйын жөнүндө айтылып атат. 바로 구원받은 사람의 무리를 통해서 Куткарылган адамдардын жамааты аркылуу 우리 가운데 역사하시는 하나님의 능력이 있어요. биздин ичибизде күчү менен аракеттенип жатат. 그래서 우리에게 온갖 구하는 것, 생각하는 것에 더 넘치도록 능히 주실 이 얘기예요. Сураганыбыздан да же ойлогонубуздан да артык кыла ала турган Кудай дейт. 주님은 교회 가운데 있는 사람의 기도를 들어주시는 거예요. Кудай жыйындын ичинде болгон адамдын сыйынуусун угат. 능력을 베풀어 주고 계시죠. Өзүнүн күчүн берет. 어떤 능력을 베풀어 주고 계십니까? Кандай күчүн берет? 바로 죽은 사람을 살리고 있잖아요. Өлгөн адамдарды тирилтип атат. 그렇죠? 이게 Туурабы? 무슨 말입니까? Бул сөздүн мааниси кандай? 영혼이 죽은 사람. Жаны өлүк адамдар. 예, 구원받지 못한 사람을 성경은 영혼이 죽은 사람이라고 말씀을 하시죠. Куткарылбаган адамдарды ыйык жазууда өлүк адамдар деп түшүндүрөт. 영혼이 죽은 사람은 영원한 멸망으로 끌려가고 있습니다. Жаны руху өлүк адамдар, алар түбөлүктө өлүмгө карай бара жатышат. 그들을 누가 살려주죠? Аларды ким куткарат? 교회가 Жыйын. 복음을 전해서 Жакшы кабар айтып, 성령의 도우심으로 ыйык рухтун жардамы менен 바로 한 사람이 구원을 받잖아요. ушинтип бир адам куткарылат. 하나님의 자녀가 되는 겁니다. Кудайдын баласы болот. 이보다 더 큰 기적은 없어요. Мындан дагы улуу керемет жок. 돈이 아무리 많은 부자라 할지라도 Bir адамдын канчалык акчасы көп бай болбосун, 아무리 훌륭한 의사라 할지라도 канчалык мыкты дарыгер болбосун, 지옥 갈 사람을 천국으로 보낼 수 없잖아요. тозокко бара жаткан адамды бейишке жибере албайт да. 그렇죠? Туурабы? 이때 어떤 부자가 지옥 갈 사람을 천국으로 보낼 수 있습니까? Бул дүйнөдө же тозокко бара жаткан адамды бейишке жибере ала турган бай адам барбы? 이 땅에 어떤 과학자가 Же бул дүйнөдө бир окумуштуу 지옥 갈 사람을 천국으로 보낼 수 있죠? тозокко бара жаткан адамды бейишке жибере алабы? 없습니다. Андай адам жок. 근데 그 일을 누가 하죠? Бул ишти ким кылат? 예, 구원받은 사람들. Куткарылган адамдар. 바로 교회를 통해서 Жыйын аркылуу 하나님의 제일 큰 역사를 이루시는 거예요. Кудай өзүнүн эң улуу ишин жүргүзөт. 예수님이 말씀하셨습니다. Иса сөзүндө айткан, 제자들에게 말씀하셨잖아요. шакирттерине айткан 근데 болчу. 나보다 더 큰 일을 행하게 될 것이라고 말씀을 하셨습니다. Силер менден дагы улуу иштерди кыласыңар деген. 제자들이 예수님보다 더 큰 일 하는 것이 무엇일까요? Шакирттер Исадан дагы кандай чоң иштерди кыла алат? 예, 복음을 전해서 Жакшы кабар 세상 таратып, 모든 사람을 구원하는 일을 하잖아요. дүйнөдөгү адамдарды куткаруу иши. 그것이 큰 일이죠. Ошол иш чоң иш болуп эсептелинет. 그래서 우리는 그 교회를 분명히 알아야 됩니다. Биз ошол себептен жыйын жөнүндө так билишибиз керек. 그래서 여기 사도행전 1장 8절에 보시면요. Элчилердин иштери 1-бөлүм 8-аятты карасак, 같이 한번 읽어보시겠습니다. баарыбыз бийик үн менен чогуу койлуу. Бирок үстүңөргө ыйык рух түшкөндөн кийин күч аласыңар да Иерусалимде, бүт Жүйүт аймагында,
Самарияда, атүгүл бүт дүйнө жүзүндө менин күбөлөрүм болосуңар. 예수님이 제자들에게 하신 말씀이죠. Бул Ыйсанын шакирттерине айткан сөздөрү. 너희는 성령을 받을 때까지 예루살렘에 머물러 있어라. Силер ыйык рух алганга чейин Иерусалимден эч жака кетпегиле. 나는 지금 아버지께로 하늘에 올라간다. Мен азыр атама асманга кетип атам. 잠시 후에 내게 성령을 보내주실 것인데 Бирок бир аз убакыттан кийин силерге ыйык рухту жиберет. 너희가 성령을 받게 되면 Силер ыйык рухту алгандан кийин 너희가 권능을 받고 силер күч аласыңар да. 하나님의 능력을 받아서 Кудайдын күчүн аласыңар 먼저 да. 예루살렘, Ушу биринчи Иерусалимде, 온 유대, анан бүт жүйүт аймагында, 사마리아 Самарияда, 그리고 땅 끝까지 атүгүл бүт дүйнө жүзүндө 내 증인이 되리라라고 말씀하셨죠. менин күбөлөрүм болосуңар дейт. 사람이 하는 일이 아니고 Бул адамдар кыла турган иш эмес. 성령이 그 일을 하시는 거예요. ыйык рух ушул ишти кылат. 성령이 무슨 일을 하신다고요? ыйык рух кандай иш кылат экен? 바로 예수 그리스도를 증가하는 일을 성령님이 하시는 거예요. Ыйса Машаяк жөнүндө күбөлөндүргөн ишти ыйык рух аткарат. 누굴 통해서? Ким аркылуу? 바로 구원받은 사람을 통해서. Куткарылган адамдар аркылуу. 그래서 성령이 딱 임하게 되었습니다. Ошол себептен ыйык рух түшкөндөн кийин 그게 이제 사도행전 2장 бул 내용이에요. элчилердин иштери 2 бөлүмдүн мазмуну. 드디어 오순절 약속하신 성령이 예루살렘에 임했습니다. 7-күн майрамында убадаланган ыйык рух түштү Иерусалимге. 그때 무슨 일이 생겼습니까? Ошондо эмне болду? 놀라운 일이 생겼죠. Аябай кереметтүү иш болот. 그 제자들의 입에서요. Шакирттердин ооздорунан 갑자기 방언이 터지게 되었던 거예요. ар кандай тилдер чыгат. 이 방언은 이상한 방언이 아니고 Ар кандай тил деген бул бир кызыктай тилдер эмес. 전 세계의 말로 복음을 전하게 된 거예요. Дүйнөдөгү ар кандай тилдерде, башка элдин тилдеринде жакшы кабарды жеткизишкен. 사람들 깜짝 놀랐잖아요. Ошондо адамдар аябай таң калган 저 болчу. 사람들 갈릴리 사람들인데 Бул адамдар жөн гана галилеялыктар го. 공부를 많이 한 사람들이 아닌데 Билим албаган адамдар го. 어떻게 갑자기 로마 말을 하고 Кантип күтүүсүз жерден Рим тилинде сүйлөп атат. 갑자기 그리스 말을 하고 Же грек тилинде сүйлөп атышат. 왜 우리나라 말을 하지? Эмне үчүн биздин тилде сүйлөп атат? 하나님이 역사해 주신 거예요. Кудай ушундайча иштеген болчу. 오순절이 무슨 날입니까? 7-күн майрам бул кандай күн эле? 이스라엘 3대 중요한 절기가 있잖아요. Исраил элинде 3 чоң майрам бар. 유월절, Пасах майрамы, 오순절, 7-күн майрамы, 초막절. анан алачыктар майрамы. 이 세 개 절기는 전 세계에 있는 경건한 유대인 남자들이 다 예루살렘에 모이는 날이에요. Бул 3 майрамда бүт Исраил эркектери Иерусалимге чогулуш керек болгон. 물론 여자도 함께 오고요. Албетте аялдар да келчү. 남자는 무조건 와야 돼요. Эркектер сөзсүз келиш керек болгон. 그때 예루살렘에 오지 않으면 Эгерде ал күндөрү Иерусалимге келишпесе, 끊기는 거예요. аларды элден чыгарып салышчу. 그래서 많은 사람들이 예루살렘에 모였습니다. Ошол себептен ал күнү Иерусалимде көп адам чогулган болчу. 로마에서도 와 있었고 Римден да келишкен, 유럽에서도 와 있었고 Европадан келишкен. 많은 사람이 모여 있었거든요. Көптөгөн адамдар чогулган болчу. 그때 사도들의 입에서 Ошондо элчилердин ооздорунан 갑자기 전 세계 말이 탁 터져 나온 거예요. күтүүсүз жерден ар кандай тилдер чыккан. 예수님이 하신 말씀을 쭉 전하게 된 겁니다. Ыйса аткарган иш жөнүндө айтып беришкен. 바울이 설교하니까 Петр. 베드로 사도가 설교하니까 Элчи Петр сөз өткөндө 그날 3,000명이 구원을 받았어요. ошол күнү 3000 адам куткарылуу алган. 하루에 3,000명이 구원을 Бир 받았어요. күндүн ичинде 3000 адам куткарылган. 사람들 깜짝 놀랐죠. Ошондо адамдар аябай таң калган болчу. 그날부터요. Анан ошол күндөн баштап 계속 복음이 전해지는 겁니다. жакшы кабар тарап келет. 바로 성령의 능력이잖아요. Бул ыйык рухтун күчү. 얼마나 큰 역사가 일어났습니까? Кандай гана улуу иш жүрдү. 그때 말씀을 들었던 전 세계 사람들이요. Ошол күнү сөз уккан дүйнөдөн ар мамлекеттен келген адамдар 자기 나라를 다 돌아갔을 것 아닙니까? кайра өз жерлерине кайтып кетишти да. 그때 구원받았던 그 사람들이 Анан ошол күнү куткарылган адамдар 자기 나라에 돌아가서 өз жерине баргандан кийин 이 복음을 전하게 된 거예요. бул жакшы кабарды таратып башташкан. 그래서 로마의 교회가 세워지게 된 겁니다. Ушундайча Римде жыйын пайда болгон. 바울이 로마에 간 적이 없었어요. Паул Римге бара элек болчу. 로마에 선교사를 파송한 적이 없었습니다. Ал жака миссионерлер жибере элек болчу эч ким. 이미 로마의 교회가 세워졌거든요. Бирок Римде жыйын туруп калган. 어떻게 교회가 세워졌느냐? Ал жерге жыйын кандайча пайда болуп калды? 오순절 로마에서 온 사람들이 베드로 설교를 듣고 7-күн майрамында келген римдиктер Петрдин өткөн сөзүн угуп, 구원을 받고 куткарылып,
자기 나라에 돌아가서 өзүнүн мамлекетине кайтып баргандан кийин 또 복음을 전해서 교회가 세워지게 된 거예요. жакшы кабар аркылуу жыйын турган. 자, 그때 이제 로마가 세계를 다스릴 때였잖아요. ал кезде Рим империясы дүйнөнү башкарчу. 로마가 한 중요한 일이 있죠. ошол Рим империясы кылган аябай маанилүү 크게 иш бар. 딱 두 가지 중요한 일을 했습니다. эң чоң эки маанилүү ишти кылышкан. 첫 번째가 뭔지 아십니까? биринчиси кайсыл билесиздерби? 도로를 쫙 정비해서요. жол жасашкан. 길을 만들었잖아요. жол жасашкан болчу. 그래서 그때 이런 말이 있었죠. ошол себептен мындай да сөз бар. 전 세계 모든 길은 로마로 통한다. дүйнөдөгү баардык жолдор Римге алып барат. 이게 첫 번째 한 бул 일이었어요. биринчи ушундай жумуш кылышкан. 왜? 도로가 있어야지 가서 복음을 전할 것 아닙니까? анткени жол болсо анан кийин барып жакшы кабар таратышат да. 하나님은 로마를 통해서 도로를 정비하게 만드셨고 кудай болсо Рим империясына ушундайча жол жасаттырды. 두 번째 анан экинчи маанилүү иш 언어를 하나로 만들었던 거예요. бир тилде сүйлөшкөн. 로마는 공용어가 헬라어였습니다. Римдин негизги тили бул грек тили болгон. 그리스였어요. ошо грек тили. 우리가 이제 이 나라 사람들이 예전에 그 소련 연방으로 있을 때 어떤 언어를 사용했습니까? мисалы үчүн Кыргызстан Советтер Союзунун курамында болгондо кайсыл тилде сүйлөш керек эле? 러시아 사용했잖아요. орус тилинде сүйлөш 왜? керек болчу. 소련 연방이기 때문에 그래요. анткени Советтер Союзунун курамында болгондуктан. 그때 로마는요. ошондо ошол кезде Рим империясы 러시아어가 아니라 орус тилин эмес, 헬라어를 사용했거든요. грек тилин колдонгон. 그래서 신약 성경이 헬라어로 기록이 된 거예요. ошол себептен жаңы келишим грек тилинде жазылган. 그래서 신약 성경을 보고 누구나 구원받을 수 있도록 кимде ким жаңы келишимди окуса да куткарып алып калыш үчүн. 예, 신약 성경을 봐야지만이 예수님에 대해서 배울 수가 있잖아요. анткени жаңы келишимди үйрөнгөндө гана ыйса жөнүндө билсе болот. 그래서 하나님은 그 일을 하시기 위해서 ошол себептен Кудай ошол ишти аткарыш үчүн 로마가 세계를 지배할 때, Рим империясы дүйнөнү башкарып аткан кезде 또 로마가 이스라엘을 지배하고 있을 때 жана ошол Рим империясы Израилди башкарып аткан кезде 예수님을 태어나게 하시고 ыйсаны бул дүйнөгө алып келди. 십자가 죽으시고 부활하시고 ал айкаш чыгашта өлүп кайра 그 тирилип 모든 사실을 ошол чындыкты 헬라어로 기록해서 грек тилинде жаздырып 모든 길을 통해 전 세계 복음을 전하게 하신 거예요. анан бүт жол аркылуу жакшы кабар бүт дүйнөгө тараган. 하나님이 하신 겁니다. бул Кудайдын иши. 때가 되었기 때문이죠. убакыт келгендиктен. 그래서 갈라디아 4장 4절에 보시면 ошол себептен Галатиялыктарга 4-бөлүм 4-аятта 때가 참회라는 말이 있어요. убакыт болгондо дейт. өз убагында. 하나님이 그 아들을 보내사 Кудай өз улун жиберип, 여자에게서 나게 하시고 ал аялдан төрөлдү дейт. 그 때가 되니까 өз убагында, 이제 убакыт келгенде 복음을 전할 준비가 되어 있으니까 жакшы кабар таратылуусуна даярдык болгондо 예수님을 태어나게 하시고 ыйса бул дүйнөгө төрөлдү. 또 로마에 의해서 십자가에 죽게 만드시고 анан римдиктердин колунан айкаш чыгашта 그리고 өлдү. 이 사실을 анан ушул чындыкты 바로 오순절날 50-күн майрамында 전 세계 모든 나라 말로 дүйнөдөгү бардык тилдерде 쫙 복음을 전했잖아요. жакшы кабарды таратышты. 그래서 성령에게 임하시면 ошондуктан бул жакта үстүңөргө ыйык рух түшкөндөн 너희가 кийин 권능을 받고 күч аласыңар да. 먼저 예루살렘 Иерусалимде, 그리고 그 옆에 온 유대 анан бүт Жүйүт аймагында, 그리고 그 위에 있는 анан 사마리아 Самарияда, 그리고 땅 끝까지 түгүл бүт дүйнө жүзүндө 이르러 내 정인이 되리라. менин күбөлөрүм болосуңар дейт. 하나님이 함께 하셔서 이렇게 만들어 가신다는 Кудай 말씀이잖아요. өзү чогуу болуп ушундайча иш жүргөзгөндүгүн 그래서 айтат. 성령은 지금도 역사하고 계십니다. ыйык рух азыр дагы иштеп атат. 그리고 이제 마지막 한 가지 더 말씀을 드리고 싶은데 Анан акыркы бир сөз айтып кетейин. 진짜 교회와 잘못된 교회를 어떻게 구분하시는 줄 아십니까? Чыныгы жыйын менен туура эмес жыйынды кантип айырмалап билсе 네, болот. 열매를 보면 나무를 안다고 말씀하셨죠. Даракты жемиштен билип аласыңар деп айтылбады беле? 마태복음 7장 21절에서 예수님 말씀하셨습니다. Матай 7-бөлүмдө айтат: 좋은 나무, 나쁜 나무를 어떻게 구분할 수가 있느냐? жакшы дарак менен жаман даракты кантип айырмаласа болот? 진짜 거짓 선자를 어떻게 구별해낼 수 있느냐? жалган пайгамбарларды кантип айырмаласа болот? 열매를 보아 그 나무를 알게 된다. анан жемиштеринен билип аласыңар дейт. 좋은 나무마다 좋은 열매를 맺을 것이고 анткени жакшы дарак жалаң жакшы жемиш берет. 나쁜 나무가 나쁜 열매를 맺는데 жаман дарак жаман жемиш берет. 이제 그 말씀을 하시면서 ушул сөздү айтып, 열매를 보아 그 나무를 알지니라고 말씀하셨잖아요. аларды жемиштеринен билип аласыңар дейт. 그러면 구원받은 사람의
특징이 뭘까요? эгерде ошондой болсо куткарылган адамдын өзгөчөлүгү кандай? 정말 확실히 거듭난 사람을 어떻게 알 수 있을까요? Так куткарылган адамды кантип билсе болот? 또 성령이 역사하신다는 교회를 우리가 어떻게 알 수 있을까요? Жана ыйык рух иштеп жаткан жыйынды кантип билсе болот? 먼저 복음을 전하는 교회가 진짜 교회겠죠. Биринчиден, жакшы кабар таратып жаткан жыйын чыныгы жыйын болуп эсептелинет. 사도 바울이 엄하게 명령한 것이 있습니다. Элчи Павлдун берген катуу буйругу бар. 한번 읽어보실래요? Мен окуп берейин. Ошондуктан Кудайдын алдында жана өзүнүн падышачылык бийлиги менен кайтып келип, тирилөрдү да, өлгөндөрдү да соттой турган Ыйса Машаяктын алдында мен сага буйрук кыламын. 바울이 엄하게 명령하셨죠. Паул катуу буйрук берип атат. 내가 하나님과 예수님 앞에서 어민에게 엄하게 명령한다. Кудайдын алдында жана Ыйсанын алдында мен сага буйрук кыламын дейт. 너는 말씀을 전파해라. Кудайдын сөзүн айт. 때를 어떤지 보든지 항상 힘써야 된다. Аны ыңгайы келсе да, ыңгайы келбесе да айтууга даяр бол дейт. 왜 이 말씀을 하시죠? Эмне үчүн ушундай сөздөрдү 이게 айтты эле? 디모데후서 내용은 사도 바울의 마지막 서신서입니다. Өзгөчө Тиметейге жазылган экинчи кат бул элчи Павлдун акыркы каты. 이제 죽음을 앞두고 기록한 것이 디모데후서 내용이에요. Өлүм алдында турган кезинде ушул катты жазган. 바울이 무엇을 명령하고 있죠? Павул бул жакта кандай буйрук берип атат? 이 복음 말씀을 전해야 된다. Ушул жакшы кабарды тарат деп атат. 바울이 그 뒤에 뭐라 말한 줄 Анан 아십니까? Павул андан кийин кандай сөздөрдү айтат? 나는 선한 싸움을 싸우고 Мен жакшы күрөштүм. 달려갈 길을 마치고 Жарыштын аягына чыктым. 믿음을 지켰다. Ишенимди сактадым дейт. 난 이 복음을 전하는 일을 위해서 Мен бул жакшы кабар таратуу иши үчүн 내 생명을 조금도 귀하게 생각하지 өз 않았다. өмүрүмдү эч аяган жокмун дейт. 나는 모든 사람에게 복음을 전했다. Мен жакшы кабарды бардык адамдарга тараттым. 바울은 계속 말씀을 하고 계세요. Паул ошол нерселерди айтып берип атат. 왜 그러죠? Эмне үчүн? 정말 구원받은 사람의 특징이 뭔지 아십니까? Чындап куткарылган адамдын өзгөчөлүгү кандай билесиздерби? 진짜 천국 지옥을 아는 사람은요. Чындап бейиш жана тозок жөнүндө билген адам, 그리고 확실히 믿는 사람은 ошол нерсеге так ишенген адам, 지옥 가는 사람을 불쌍하게 생각합니다. тозокко бара жаткан адамдарды аяйт. 보면 너무 마음이 너무 아파요. Аларды көргөндө жүрөгү аябай ооруйт. 말씀을 전할 수밖에 없어요. Ошол себептен сөздү айтпай кое албайт. 그 사람이 싫어하든 좋아하든 Ал адам жакшы көрүп атса дагы, жаман көрүп атса дагы 복음을 전하잖아요. жакшы кабар айтат. 왜요? Эмне үчүн? 진짜 지옥이 있기 때문입니다. Анткени тозок чындап эле бар болгондуктан. 진짜 천국이 있잖아요. Чындап эле бейиш бар болгондуктан. 어떻게 지옥이 있는 걸 믿는 사람이 Кантип тозок бар экендигине ишенген адам, 어떻게 이 사실을 말을 안 할 수가 있겠냐고요. кантип ушул чындыкты айтпай кое алат? 진짜 사랑하는 가족들에게, Өзүнүн сүйүктүү үй бүлөсүнө, 친지들에게, туугандарына, 친구들에게 досторуна 어떻게 말을 안 할 수가 있겠냐고요. кантип айтпай кое алат? 이거는 당연한 겁니다. Бул негиз эле боло турчу иш. 비록 그 사람이 너무 싫어해서 말을 못할지 모르지만요. Бир адамды аябай жаман көргөндүктөн айта албай коюшу мүмкүн. 당장은 용기가 안 나서 말을 못할지 Же 모르겠지만 ошол учурда кайраттуулугу жок болгондуктан айта албай коюшу мүмкүн. 이 마음 속에는요. А бирок жүрөгүндө 정말 불타는 마음이 있어요. оттой жалындап күйүп турган жүрөк болот. 이걸 전해줘야 되는데, Ушул нерсени айтышым керек. 이걸 알아야 천국에 가는데 Ушуну билсе анан бейишке барат да. 너무 마음이 너무 아픈 деп 거잖아요. жүрөгү аябай ооруйт. 그죠? Туурабы? 당연히 복음을 전할 수밖에 없어요. Ошондуктан жакшы кабарды айтпай кое албайт. 그걸 보고 알 수 있다는 겁니다. Ушул нерсе аркылуу билсе болот. 열매를 보아 그 나무를 안다고 말씀하신 것처럼. Даракты жемишин көрүп билип аласың дегендей. 그리고 우리가 복음을 전할 때 Анан биз жакшы кабар таратканда 무슨 일이 생깁니까? кандай иш болот? 사도행전 2장 47절입니다. Элчилердин иштери 2-бөлүм 47-аятта. 같이 읽어보시겠습니다. Чогуу коебуз. Кудайды даңкташчу, бүт эл аларга жакшы мамиле кылчу. Теңир болсо жыйынга куткарылгандарды күн сайын кошуп жатты. 예, 이 초대교회의 모습이거든요. Бул баштапкы жыйында ушундай болгон. 모여서 하나님을 찬송하고 Алар жолуп Кудайды даңкташчу, 그리고 온 백성에게 칭송을 받았잖아요. бүт эл аларга жакшы мамиле кылчу дейт. 정말 구원받은 사람은 생활을 잘해야 됩니다. Чындап куткарылган адам жакшы жашаш керек. 앞서서도 징계에 대한 말씀을 하셨지만 Буга чейин албетте жаза жөнүндө айтылып кетти. 하나님은 구원받은 사람을 통해서 일을 해나가시잖아요. Кудай өзүнүн ишин куткарылган адамдар аркылуу аткарат. 교회가 더러우면 Эгерде жыйын булганган болсо, 하나님은 그 교회를 사용하지 анда 않으십니다. Кудай ал жыйынды колдонбойт. 우리 개인도 Бул 마찬가지예요. жеке ар бирөөбүзгө да тиешелүү. 우리도 더러운 삶을 살아간다면 Эгер дагы биз ыплас жашоо менен жашасак,
주님은 그 사람을 사용하지 않으세요. анда теңир ал адамды колдонбойт. 정말 주님이 사용하시는 사람은 теңир кандай адамды колдонот? 예, 하나님에게도 칭송을 받겠지만 Кудайдан дагы мактоого 예, татыган. 하나님에게도 칭찬을 받겠지만 Ал Кудайдан да мактоого татыйт. 사람들에게도 칭송을 받아요. Жана адамдар да аны мактайт. 그러니까 잘못된 삶을 살지 않는다는 말이잖아요. Туура эмес жашоо менен жашабайт деген сөз. 올바른 삶을 살아가는 겁니다. Туура жашоо менен жашайт. 말도 더 정직해지고 сөз да аябай чынчыл болот. 그동안 남을 속이던 사람이 이제 남을 속이지 않고 буга чейин башкаларды алдап жүргөн адам болсо чынчыл адам болуп 그렇게 калат. 막 술 먹고 행패를 부리던 사람이 술을 다 끊어버리고 ушундай дайыма ичимдик ичип бузуку жашоо менен жашаган адам ичимдик ичпей калат. 그렇게 정말 집에서 아이고 왜 저럴까 하던 사람이 멋진 인생을 살아가게 되고 үй бүлөдө ушу кантип ушундай жашоо менен жашайт деп аябай кейиткен адам дагы аябай жакшы жашоо менен жашап калат. 가족들이 보고 놀란다니까요. үй бүлөсү аны көрүп аябай таң калышат 나는 дагы. 또 정말 착해졌다. аябай жакшы болуп калды деп. 정말로 성실한 사람이 됐네. аябай ишенимдүү адам болуп калды деп. 또 깨끗한 사람이 됐네. аябай таза адам болуп калды деп. 마음이 좋은 사람이 됐네. жүрөгү жакшы адам болуп калды деп. 이런 말을 들어야 돼요. ушундай сөздөрдү угушубуз керек. 성령님의 내 속에 계시지 않습니까? анткени мен ичимде ыйык рух жашап атпайбы? 우리를 점점 깨끗게 만들어 ал 가시거든요. бизди акырын тазалайт. 이것도 다음 주에 말씀해 드릴 겁니다. бул жөнүндө эмки жумада айтам. 우리를 점점 깨끗하게 만들어 теңир 가세요. бизди акырын тазалайт. 그래서 우리의 삶을 통해서 ошол себептен биздин жашообуз аркылуу 사람들께 칭찬을 받는 삶을 살게 돼요. адамдар мактаган жашоо менен жашап калабыз. 그럴 때 ошондой болгондо 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. теңир болсо жыйынга куткарылгандарды күн сайын кошуп жатты дейт. 누가요? ким кошуп жатты? 하나님께서 кудай. 사람들을 구원시켜 주시는 거예요. адамдарды куткарат. 우리가 어떻게 사람을 구원합니까? биз адамдарды кантип куткармак элек? 사람은 사람을 구원시키지 못하죠. адамдар башка адамдарды куткара албайт. 가끔 정신 나간 사람이 있습니다. кээде мындай акыл адашып калган адамдар келет. 내가 пайда 너희들을 болот. 내가 너희들을 구원해 줄게. мисалы үчүн мен силерди куткарайын. 나를 잘 믿으면 너희가 구원받을 수 있어. мага жакшы ишенсеңер куткарыласыңар деп. 그는 새빨간 거짓말이야. ал аябай чоң жалган. 사람은 사람을 구원할 수 없어요. анткени адамдар башка адамдарды куткара 누가 албайт. 사람을 구원할 수 있죠? адамдарды ким куткара алат? 하나님께서. кудай. 누굴 통해서? ким аркылуу? 교회를 통해서. жыйын аркылуу. 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. теңир болсо жыйынга куткарылгандарды күн сайын кошуп жатты дейт. 사람이 10,000명이 모여 있습니다. мисалы үчүн бир жерде 10,000 адам чогулду дейле. 엄청나게 큰 교회가 있어요. чоң жыйындар бар. 한국에도 있고 кореяда дагы бар. 미국에도 있어요. америкада дагы бар. 또 어떤 교회는 한 10명, 20명이 모인 교회도 있어요. анан оонча 20 адам чогулган жыйын бар. 근데 어떤 교회가 진짜 교회일까요? бирок кайсыл жыйын чыныгы жыйын болуп эсептелет? 어떤 교회가 성령이 역사하시는 교회일까요? кайсыл жыйын ыйык рух иштеп жаткан жыйын? 예, 열매를 보면 알 수 있죠. жемишин карап биле алабыз. 비록 10명, 20명이 모인 작은 교회지만 оон 20 адам чогулган кичинекей жыйын болсо дагы 그 교회에 참석하면 эгерде ал жыйынга катышсаң, 사람이 말씀을 듣고 구원을 받는다면 адамдар сөз угуп куткарылып атса, 성령이 함께 하시는 교회일 것이고 анда ал жыйын ыйык рух чогуу болгон жыйын. 아무리 많은 사람이 모여 있다고 해도 бирок адамдар аябай көп чогулган болсо деле 그 가운데 구원받는 것이 뭔지를 모른다면 алар куткаруу эмне экенин билишпесе, 구원받은 사람이 없다면 куткарылган адамдар алардын арасында жок болсо, 그건 진짜 교회가 아니에요. анда ал жыйын чыныгы жыйын эмес. 우리는 열매를 통해서 구원의 하나님의 역사하심을 분명히 알아야 되는 겁니다. биз жемиш аркылуу кудайдын иштеп жатканын билишибиз керек. 그 내용을 사도행전 전체에서 말씀해 주고 있는 거예요. бул жөнүндө элчилердин иштери китебинде жазылып турат. 성령이 무슨 일을 하시는지, ыйык рух кандай иш кылат? 성령은 구원받은 사람을 통해서 또 다른 사람을 구원받게 하시는 거예요. ыйык рух куткарылган адамдар аркылуу башка адамдарды куткарат. 여러분 간단하게 생각하시면 됩니다. жеңил эле ойлосоңуздар болот. 나는 길을 정확하게 알아요. мисалы үчүн мен жолду так билем. 누가 나에게 물어봅니다. анан бирөө менден жолду сураса, 내 옆집에 있는 친구의 집을 물어봐요. кошунамдын үйүн сурап атса, 혹시 누구누구 집 아십니까? баланча баланчанын үйүн билесизби? 나는 알거든요. анан мен билсем, 왜? 우리 옆집이니까. эмне үчүн кошунам болуп атат? 정확히 설명하면 되죠. аны так түшүндүрүп бере алам. 자, 보세요. бул жакта карасаңыз, 저기 정면에 큰 마가진이 보이죠. ошо тети бурчта магазинди көрүп атасызбы? 예, 글로버스란 마가진이 мисалы 보입니다. үчүн глобусту көрүп атасызбы? 그래서요, 거기에서 온 거, ошол жактан оңго бурулуңуз.
100m쯤 가다가 анан 100 метр баскандан кийин 다시 쏠거, анан солго деп 다시 쭉 가다가 анан түз барсаңыз 뚝뚝서 쭉 가다가 ошо түп-түз бара бересиз. 100m쯤 가면 анда 100 метрде бассаңыз 빨간 대문집이 보일 мына 겁니다. кызыл дарбаза бар. 그 집이 바로 그 사람 집이에요. ошол кызыл дарбаза ошол сиз издеген 왜 이렇게 кишинин үйү. 정확히 설명할 수 있죠? Эмне үчүн антип такып түшүндүрүп бере алат? 이유가 무엇입니까? Себеби эмнеде? 내가 알기 때문이에요. Билгендиктен. 그죠? Туурабы? 모르면 Эгер билбесем, 니잖아요. билбейм. 모르니까 Билбейм дейбиз, туурабы? 니잖아요. 모른다 그 Ошо 말이죠. билбейм деп. 그러니까 아는 사람은요. Билген адам 정확히 온 거, 쏠거, 온 거, 썰고 뚝뚝 정확히 말할 수 있는 거예요. ушундайча так айтып бере алат. 진짜 구원받은 사람은 Чындап так куткарылган адам 정확하게 설명할 수 있는 거예요. так түшүндүрүп бере алат. 내가 확실히 구원받았기 때문에 Анткени так куткарыл алгандыктан 정확히 설명할 수 있는 거예요. так түшүндүрүп бере алат. 근데 정확히 구원받지 못한 사람은요. бирок куткарылуусу так эмес адам 니잖아요. билбейм. 그죠? дейт. туурабы? 모른다 그 말이에요. билбейм дейт. 그래서 우리가 어떻게 하나님이 어떻게 역사에 나가시느냐. ошондо Кудай кандайча иштейт экен? 바로 구원받은 사람을 통해서 Куткарылган адамдар аркылуу 또 다른 사람을 구원해 나가시는 башка адамдарды 겁니다. куткарат. 바로 그것이 교회의 사명인 Бул 거예요. жыйындын миссиясы. 왜 교회를 세상에 남겨두셨습니까? Эмне үчүн азыр жыйын бул дүйнөдө? 딱 한 가지 일 때문에 교회를 세상에 남겨두신 Бир 거예요. гана иш үчүн жыйын азыр бул дүйнөдө. 아직 구원받지 못한 사람을 전도하라고, Куткарылуу ал элек адамдарга жакшы кабар таратсын деп, 구원받게 하라고. куткарсын деп. 그 일이 아니면 Эгерде ал иш жок болсо, 우리 세상에 살 이유가 뭐가 있어요? анда биз бул дүйнөдө эмне үчүн жашамак элек? 세상에 좋은 게 뭐가 Же 있냐고요? дүйнөдө жакшы нерсе барбы? 돈이 아무리 많아도, Акча канчалык көп болбосун, 아무리 좋은 차를 타고 다녀도, канчалык жакшы машина айдабайлы, 좋은 집에 산다고 해도 жакшы үйдө жашабайлы, 천국 갈 때는요 бейишке барганда 다 버리고 갑니다. ал нерсенин баарын таштап кетесиң. 아무것도 아니에요. Ал нерсенин баары эч нерсеге жарабайт. 천국에 비해 세상은 아무것도 아닙니다. Бейишке салыштырмалуу бул дүйнөгө эч нерсе эмес. 여러분 비행기 타보셨죠? Сиздер самолетко отуруп көрдүңүздөр 물론 беле? 안 타보신 분도 계실 거예요. Самолетко отуруп көрбөгөндөр деле бар. 타고 하늘을 쫙 올라갈 때요. Бирок ошо самолетко отуруп асманга 그때 учканда 큰 공항이 보이고 астында мындай чоң аэропорт көрүнөт, 비시객 시내가 보여요. анан Бишкек көрүнөт, 높은 건물도 보일 겁니다. анан чоң имараттар көрүнөт. 근데 점점점 비행기 더 높이 올라가면 Бирок самолет дагы бийиктегенде 비시객이 보여요, 안 보여요? Бишкек көрүнөбү же көрүнбөйбү? 안 보입니다. Көрүнбөй калат. 아무것도 안 보여요. Эч нерсе көрүнбөй калат. 그럼 무엇이 보이죠? Эмне көрүнөт? 파란 하늘이 보이는 거예요. Көк асман. 분명히 구름이 잔뜩 끼인 날씨였는데 네. Аябай күн бүркөк болуп турса дагы, 땅에서는 하늘이 안 보였는데 жерден асман көрүнбөй жатса дагы, 비행기 타고 딱 올라가니까요. эгерде самолет асманга көтөрүлсө, 이제 땅은 안 보이고 жер көрүнбөй калат. 파란 하늘이 보였어요. Көк асман гана көрүнүп калат. 그와 똑같아요. Ошол сыяктуу да 우리 эле. 구원받은 사람은 Биз куткарылган адамдар, 시민은 천국 시민이에요. биз асман падышачылын жарандарыбыз. 이 땅 사람이 아니다 그 말이에요. Бул дүйнөнүн адамдары эмеспиз. 우리의 시민권은 하늘에 있습니다. Биздин мекенибиз асманда. 우리 하나님의 자녀예요. Биз Кудайдын балдарыбыз. 교회는 세상에 속한 것이 아닙니다. Жыйын бул дүйнөгө таандык эмес. 만물 위에 교회가 있고 Анткени жыйын баардык нерсенин үстүнө жайгашкан. 교회는 주님의 몸이 교회예요. Теңирдин денеси жыйын. 우리 세상을 바라보면 안 됩니다. Биз бул дүйнөнү карабашыбыз 세상은 керек. 아무것도 아니에요. Анткени бул дүйнө эч нерсе 우리는 эмес. 하늘을 바라보고 Биз асманды карашыбыз керек. 성경 말씀을 배우는 가운데 Ыйык жазуу аркылуу сөз 야 үйрөнүп, 진짜 구원받은 사람이 뭔지를 분명히 알아야 되고 куткарылуу алган адам кандай адам экенин так билишибиз керек. 내가 해야 할 일이 뭔지를 분명히 아셔야 돼요. жана кандай иштерди кылыш керек экендигибизди так билишибиз керек. 주님을 가까이만 가까이 할수록요. Теңирге жакындаган сайын 세상은 점점점 더 시시하게 보이고 бул дүйнө аябай мындай жөнөкөй эч нерсеге жарабагандай көрүнүп калат. 아무 가치 없어 보인다니까요. мындай эч баасыз көрүнүп калат. 그전에 그렇게 부러워했던 것들이요. буга чейин ушундай көз артып келген нерселер 에이 아무것도 아니네. эч нерсе эмес турбайбы деп 바로 하나님의 약속하신 말씀이 보이고 Кудайдын берген убадалары көрүнөт. 천국에서 영광이 보여요. Бейиштеги даңк көрүнөт. 제가 다음 주에 말씀해 Бул 드리겠습니다. жөнүндө эмки жумада өтөм. 얼마나 큰 영광이 있는지. канчалык улуу даңк бар 내 экендиги. 믿음의 많은 선배들이 그 영광을 바라보고 삶을 살았는지 эмне үчүн бизге чейинки ишеним жолунда адамдар ошол даңкка умтулуп жашашкан. 또 다음 주 배워보세요. Бул жөнүндө эмки жума үйрөнөбүз. 깜짝 놀라실 겁니다. Абдан таң каласыздар. 그래서 우리는 구원받은 사람들은요. ошол себептен биз куткарылган 이 адамдар 땅에 속한 사람들이 아닙니다. бул дүйнөгө таандык адамдар эмеспиз. 분명히 아셔야 돼요. ошол нерсени так билишибиз керек. 하나님 우리를
우리를 핏값으로 사 주셨어요. Құдай бізді өз қанын төгіп сатып 우리 алды. 하나님의 것이고 Біз Құдайға таандықпыз. 또 성령이 우리 가운데 계시는 성령의 전입니다. Жана біз ыйык рух жашаган ибадатханабыз. 내 몸 내 것이 아니라니까요. Менин дедим мага таандык эмес. 주님의 것이에요. Теңирдики. 주님의 영광을 위해 살아야 됩니다. Теңирдин даңкы үчүн жашаш керекпиз. 주님이 그런 사람에게 놀라운 영광을 주시는 거 Теңир ошондой адам үчүн кереметтүү даңкын берет. 아시겠죠? Түшүнүктүүбү? 끝내야 될 것 같아요. Ушу менен бүтүрөйүн. 같이 Жого 기도하시겠습니다. сыйынабыз. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 오늘도 저희들에게 귀한 말씀을 주셨습니다. Бүгүн да бизге абдан баалуу сөзүңдү бердиң. 오늘 배운 말씀을 마음에 잘 담아둘 수 있도록 도와주시옵소서. Бүгүн үйрөнгөн сөздү жүрөгүбүзгө сактап алууга жардам беригөр. 또 나머지 모든 교제 시간도 주님께 부탁드립니다. Калган баарлашуунун баардык убакытындагы тегирим сага тапшырабыз. 은혜로운 시간이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. Ырайым ичинде убакыт болуш үчүн өзүң жетектейгөр. 우리를 사랑하시는 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Иса Теңирдин ысымынан сыйындык. 아멘. Амин.